अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तरह ही एनर्जेटिक होंगे। सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और मानूर पूछ रही थी कि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को अच्छी बात क्या होती है? तो ट्यूसडे की अच्छी बात ये होती है कि जो मंडेज का रश होता है ट्रैफिक का, वो ट्यूसडेज को काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। हालांकि वही तमाम लोग हैं जो मंडे को भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, वही तमाम लोग हैं जो ट्यूसडे को भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपने अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जा रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मंडे को शायद थोड़ा सा लेजीनेस होता है कि हमें दिल नहीं चाह रहा होता हम जाने का, नहीं जा रहा लास्ट मोमेंट में हम डिसाइड करते हैं कि हमने जाना ही जाना है। और फिर उस वजह से जो लास्ट आवर होता है, 11th आवर होता है, 11th आवर, बिल्कुल उस पर तमाम गाड़ियां, तमाम मोटरसाइकिल्स, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे मास ट्रांजिट की गाड़ियां हो, यूनिवर्सिटीज़ की बसेस हों, वो भी उसी सिग्नल पर, उसी चौक पर आके रुकती हैं जहां पर ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं। तो ट्यूसडेज को होता है कि आप फ्लो बन चुका होता है, आप कल काम पे गए, आज फिर जाना है, तो रूटीन जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो जाती है पूरे हफ्ते। बिल्कुल, बल्कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि काम पे जाना ही जाना है, आपको घर आके सैलरी कोई नहीं देगा। बिकॉज रिजवान होता ये है कि मंडे को अक्सर ना जो सारा रश होता है उसके पीछे रीज़न भी ये होती है कि हम वीकेंड पे लेट सोते हैं, सुबह उठा नहीं जाता, सुबह एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उठना है। और सर्दियों में उठना थोड़ा मुश्किल भी होता है, नींद ज़्यादा अच्छी आ रही होती है, खाना खाने का ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, यानी कि जो चिल माहौल होता है ना वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो अब जो है नॉर्मलाइज हो जाता है वीकेंड के बाद, हम ट्यूसडे तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई काम करना है, नौकरी करनी है, कमाना है, पढ़ना है, बाहर जाना है। सो होपफुली आपने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा और आप भी आज स्मूथली अपने काम पर पहुंच गए होंगे। प्रोग्राम का आगाज करें। आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर्स के मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अबू धाबी पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जबकि वफाकी काबीना के अरकान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात दहाइयों पुराने हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, ना सिर्फ बरादर इस्लामी ममालिक हैं बल्कि बहुत करीबी गहरे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान और यूएई हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। मानूर, आपको बताना चलें कि जब यूएई का क़याम का ऐलान होना था 1960s में, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने 6 महीने पहले ही अपना सफीर तैनात कर दिया था। बिल्कुल, और हमेशा से पाकिस्तान और यूएई मुश्किल की घड़ी हो, खुशी हो, एक दूसरे के साथ रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इक़्तिसादी और मालियाती शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए भरपूर ताउन पर गहरे शुक्र का इजहार भी किया है। मुलाकात के दौरान मकबूजा फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से भी ख़ुसूसी तौर पर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का इसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल है। यूएई ने भी इमदाद का, अगर देखा जाए तो अपने कुछ सफ़ीर भी वापस बुलाए, इमदाद का भी ऐलान किया। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीन के मामले पे अपना जो स्टांस था वो बहुत क्लियर रखा। तो अभी भी ये जो मुलाकात हुई है इस पर भी जो जंगबंदी है या जो दुनिया में पीस प्रिवेल करना है उसके हवाले से बात की गई है। और अगर पीस के हवाले से बात करें तो कुछ शोबाजात ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप स्ट्रैटेजिकली एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो ना सिर्फ ममालिक जो एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होते हैं वो तरक्की करते हैं, बल्कि खित्ता भी तरक्की करता है। तो इसी तरह की बहुत सी जो चीज़ें हैं उन पर और जो सेक्टर्स हैं उन पर काम करने के लिए बातचीत हुई है और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए हैं। अब वो सेक्टर्स कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। तवानाई है, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, फूड सिक्योरिटी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और फूड सिक्योरिटी, इस पर हमने बहुत जोर दिया प्रोग्राम में कि इसकी ज़रूरत कितनी है, खासतौर पर पाकिस्तान में। लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात करें, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी से ताउन से मुतल्लिक जो मुफाहमात हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। दोनों ममालिक के जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें अगर देखा जाए तो ये वाली जो, अगर पोर्ट के हवाले से बात करें, हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो रिजवान हम कल भी ये बात कर रहे थे कि ये इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के साथ जो है लिंक करती हैं और इससे जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, यूएई के लिए बेहतरी होगी, बल्कि ये पूरा जो इस खित्ते का एनवायरनमेंट है उस पर भी ये पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर इब्रार नायत साहब हैं, प्रोफेसर हैं, आप साइंसदान हैं, शोबा पायदार तवानाई के हवाले से आपकी रिसर्च है, दुनिया के 2% साइंसदान हैं जो इस शोबे में अपना नाम बना चुके हैं, उनमें आपका शुमार होता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज आपने हम हमसे गुफ्तगू की। बताइएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, आप यूएई में मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से मुंसलिक हैं, वहाँ पर आप तालीम जो है उससे शोबा तालीम से वाबस्ता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का यूएई का दौरा, पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात, यूएई में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए कितना अहम दौरा है ये? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया बहुत आपके इनविटेशन का। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये इस दौरे को बहुत खुश आइंद है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूएई मौजूद है उसके लिए इंशाल्लाह ये बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने देखा कि जो मेनली इन्होंने MOU साइन किए, उनमें तवानाई का शोबा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का, तो क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एनर्जी के शोबे से है, तो मैं उस लिहाज से ज़रा थोड़ी सी बात करूँगा। करंटली आपको देखें कि यूएई जो है वो इस टाइम लीडिंग पोजीशन में है गल्फ रीजन में सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, और इसमें एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। यूएई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं, जिनमें डिफरेंट सोलर पार्क्स हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ है और वेस्ट टू एनर्जी है। तो जब पाकिस्तान और यूएई की आपस में कोलैबोरेशंस इन सेक्टर्स में होगी, स्पेशली रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी में, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में पाकिस्तान इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजीज वेल डेवलप हैं यूएई में। ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी इन वर्किंग पोजीशन है, जो कि बिजली और पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और करंटली ग्रिड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये दौरा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का है, ये इंशाल्लाह स्पेशली एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान में एक अच्छा बूम लेके आएगा। सही डॉक्टर इब्रार, अगर हम बात करें इन सेक्टर्स के हवाले से, ऑब्वियसली आपने एनर्जी सेक्टर को तो कवर कर लिया कि कितना पाकिस्तान के लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, लेकिन अगर हम और सेक्टर्स के हवाले से बात करें, पोर्ट ऑपरेशंस हैं और इसके साथ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, और ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है जबकि तमाम ममालिक अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हैं फॉर COP28, ऐसे में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि डेवलपिंग कंट्री है, अगर वो इस तरह की कंट्रीज के साथ जैसे यूएई है, और हम चाइना के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा, तो ये हमारी इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए जी, इकोनॉमी पे तो ऑफ कोर्स जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इंडस्ट्री इसी तरह डेवलप होगी जब डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये कोलैबोरेशन स्टार्ट्स होंगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एक अभी शारजा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जो कि मिडल ईस्ट का है, और इस तरह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पाकिस्तान में अगर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट और R&D के साथ मीन जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इदारे हैं जिनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे रिसर्च इदारे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके एनर्जी एफिशिएंट जो कि सस्टेनेबल सिस्टम बनाएं। सस्टेनेबिलिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बेसिकली हम तीनों चीज़ देखते हैं। मीन 3E यूजुअली कंसिडर किया जाता है। उसमें E फॉर एनर्जी है, मीन आप देखते हैं कि कितना एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है। आप देखते हैं कि दूसरा E आप इकोनॉमी के लिए करते हैं, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपने देखना होता है कि लो प्राइस पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तीसरा आप E फॉर एनवायरनमेंट है, आपने एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट किया, कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम है आपका। तो इसकी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वेस्ट टू एनर्जी, इसमें क्या है कि आप बेसिकली जितना म्यूनसिपल वेस्ट है, जिस तरह पाकिस्तान में अभी इस टाइम बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हमें वेस्ट का, करंटली हम लैंड फिलिंग कर रहे हैं सारे, तो उस म्यूनसिपल वेस्ट को, उस कूड़े को सारे को हम कलेक्ट करके वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इस तरह के एनर्जी सेक्टर मीन ये स्मॉल एक प्लांट जो कि शारजा में है, इस तरह के पाकिस्तान में, हालांकि शारजा की आबादी जो है ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन है, तो जो कि आम पाकिस्तान के नॉर्मल एक बड़े शहर की आबादी है, आप उसमें इस तरह का प्लांट एक डेवलप करके तो उसकी एनर्जी इकोनॉमी को इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि फूड सेक्टर और जो बाकी सेक्टर है, स्पेशली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसमें आपको पता है कि यहाँ पे यूएई में स्पेशली इन कंट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
اور بڑی ویل ڈیولپ ٹیکنالوجیز آلریڈی موجود ہیں. اور پاکستان آلریڈی آپ کو پتا ہے کرنٹلی ہم اس ٹائم ایک بگ چیلنج سے گزر رہے ہیں, اسپیشلی واٹر کے چیلنج سے. سو اس کے انشاءاللہ شعبے میں فیوچر میں ایک اچھی جو سی ہے انشاءاللہ تعالی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہوگی اور ڈفرینٹ سیکٹر انرجی کے گرو کریں گے, جس کی بیس پہ آٹومیٹکلی اکانومی آپ کی لفٹ ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم کچھ بھی کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, اس کے لیے توانائی صرف کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ جو توانائی ہمیں قدرتی وسائل سے حاصل ہو رہی ہے یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توانائی سے عطا کیا ہے. تو ہم اپنی توانائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف نگراں وزیر اعظم بلکہ ہماری عسکری قیادت بھی اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کے دوستانہ تعلقات جو ہمارے قریبی ممالک سے تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے. براہ راست سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی, یو اے کرے گا, سعودی عرب کے ساتھ, چین کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کی سفارتی سطح پر مذاکرات بھی جاری ہیں, گفتگو بھی جاری ہے. بتائیے گا جو براہ راست سرمایہ کاری ہوگی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان میں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں جی, سرمایہ کاری جب فورن سرمایہ کاری آتی ہے تو بیسیکلی تو اور ایکچولی سرمایہ کاری آتی ہے لیکن جو مین پاور ہوتی ہے ساری وہ تو بیسیکلی لوکل ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں آپ اس طرح کی سرمایہ کاری آئے گی جو انڈسٹریز گرو کریں گے ان میں بیسیکلی تو جتنی مین پاور ہوگی, جتنے انجینئرز ہوں گے, جتنے آپ کے باقی لیبر ہوگی, وہ ساری تو لوکلی اس میں جو ہے انکلوڈ ہوگی. اس وجہ سے آپ کو آٹومیٹکلی جابز کریٹ ہوں گی آپ کی, ٹھیک ہے نا. لوگوں کو جس طرح وہ ابھی اس ٹائم کرنٹلی بہت ساری آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر بھاگنے کی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے جب سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی, ایک جابز کریٹ ہوں گی, تو لوگوں کو پاکستان کے اندر جاب ملے گی. اور ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہ کے اپنے ہی ملک کو آپ فائدہ دیں, اور جب آپ کے پاس اچھی جاب ہو, اچھی اپرچونیٹیز آپ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو, تو آپ ٹیلنٹ کو بھی مینٹین کریں گے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے نا. کرنٹلی آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ایک چیلنج آ رہا ہے کہ ٹیلنٹ تھوڑا سا ٹرین ہو رہا ہے پاکستان میں, لیکن انشاءاللہ جب یہ سرمایہ کاری آئے گی انڈسٹریز گرو کریں گی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری قیادت کو اس ٹائم, جو کہ فل آپ جو آپ نے کہا ایگزیکٹلی فل اسٹرینتھ کے ساتھ اس ٹائم پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے یہ لگے ہوئے. اور انشاءاللہ آئی تھنک فیوچر میں ویری سون ہم دیکھیں گے کہ روپیہ بھی مستحکم ہوگا, ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ گرو کریں گے, اور لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان کے اندر اچھی جابز ملیں گی, اور اس کا یہ سرمایہ کاری کا آؤٹ پٹ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. ڈاکٹر ابرار, اگر بات کی جائے ہم اگر COP 28 کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت ضروری بھی ہے, کیونکہ ہم کنٹریبیوٹر تو بہت کم ہے کاربن ایمیشن میں, لیکن ہم وکٹم بہت زیادہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا. اب اگر کرنٹ سچویشن دیکھیں, پچھلے سال کے جو فلڈز ہوئے, ریکوری دیکھی جائے, تو پاکستان اوبیسلی جب کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو خطہ پورا اس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کنٹریبیوٹر ہیں یا آپ نہیں ہیں. پچھلے سال لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے اس پر بات کی گئی COP 27 میں. اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے. کتنا ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں, کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ورسٹ وے میں افیکٹ ہو رہے ہیں اور کنٹریبیوٹر نہیں ہیں, ان کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا اس COP 28 میں؟ یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے اصل میں, اور یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ سابقہ وزیر اعظم نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے COP 27 میں بھی, اور پہلے بھی میڈیا میں بھی, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان بیسیکلی تو جو آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ کاربن کریڈٹس, یعنی کہ آپ پاکستان تو بہت لیس کاربن ایمیشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کنسٹرکشنز اس طرح اتنی زیادہ نہیں ہے جس طرح باقی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں باقی جو ہے فوسل فیول کا یوز پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا باقی کنٹریز میں ہے. تو پاکستان کی جو سی ہے کنٹریبیوشن بہت لیس ہے, لیکن افیکٹو بہت زیادہ ہو رہا ہے, جس میں گلوبل وارمنگ جو ایک بگ ایشو ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے پاس وی آر بلیسڈ ود دی ماؤنٹینس اینڈ دا سنو اینڈ گلیشیئرس, اس کی وجہ سے فلڈ کے ایشوز کریٹ ہوئے. اور اب پاکستان کو اس پہ اگین لاسٹ ٹائم بھی تھا, اس ٹائم بھی ہے, انشاءاللہ پاکستان کو سٹینڈ لینا ہوگا کہ پاکستان کو اس کا بینیفٹس ملنا چاہیے کہ جو پاکستان کی لیس کریڈٹس کاربن کریڈٹس ہیں
उसका पाकिस्तान को अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो COP28 है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारी क़यादत भी उसमें आएगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा। और करंटली इधर भी इस टाइम पे यूएई में इस टाइम पे आप देख रहे सारे हर चीज़ जो है COP28 पे फोकस हुई है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिकॉज यूएई की लीडरशिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से। तो इवन के यूनिवर्सिटीज जितनी हैं सारी उन्होंने अलाइन की हुई है COP28 से। हमारे एवरी डे ऑलमोस्ट कोई ना कोई इवेंट चल रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, और सारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने ऑलरेडी उनका जो एकेडमिक कैलेंडर वो चेंज किया है, शिफ्ट किया है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया है कि मैक्सिमम पीपल दे कैन पार्टिसिपेट इन COP28। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ऑलरेडी लोगों को, साइंटिस्ट जो मौजूद हैं उनको ऑलरेडी इस पे काम करते हुए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें, डिफरेंट आइडियाज़ कि किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से हम फ्यूचर में डिफरेंट किस्म के जो डिजास्टर हैं विच इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, हम अपने आप को सेव कर सकें। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं माशाल्लाह आप भी साइंसदान हैं और एनर्जी सेक्टर में ही आपने बड़ा नाम भी बनाया है। बहुत सारे ऐसे साइंसदान हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान को सर्व करने के लिए यहाँ पर रिसर्च मटेरियल, यहाँ पर उसी का प्रैक्टिकल, और फिर जो एनर्जी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को कारआमद बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का पोटेंशियल है। हमारा कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं देखूँ ना रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, हम जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। हमारे पास सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ना कि सोलर एनर्जी सिर्फ सोलर लाइट्स, बल्कि सोलर एनर्जी में दूसरी सोलर एनर्जी होती है, वो सोलर थर्मल एनर्जी होती है जो कि सोलर हीट से हम प्रोड्यूस करते हैं। आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा कुछ रीजन जो है सिंध का, बलोचिस्तान का, वो बड़ा एक्सट्रीम हॉट रीजन है जहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है सोलर थर्मल एनर्जी, यानी कि सोलर की हीट से तवानाई बनाने का। दूसरे नंबर पे हम जब बात करते हैं बायोमास पे, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी हैं, हमारे पास वेस्ट बहुत ज़्यादा करीब प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एनर्जी प्रोडक्शन करने का, रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरे नंबर पे हम हाइड्रो आपको पता है ऑलरेडी डैम्स काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और फ्यूचर में इस पे ऑलरेडी काम भी हो रहा है, और इसका भी पाकिस्तान वाइड कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप अगर डैम्स की या इस तरह की इस गल्फ रीजन में बात करें तो इधर तो आपको पता है कोई हाइड्रो पावर नहीं है, डैम्स नहीं है, ना इनके पास उस तरह माउंटेन्स है, ना ही स्नो है, ना ही रेन होती है उस तरह। तो ये भी पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। फ्यूचर में आप जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर करें, उसका भी पोटेंशियल देखें कि पाकिस्तान में कितना है। तो पाकिस्तान में एक्चुअली हम ब्लेस्ड हैं एक्चुअली अल्लाह ताला की तरफ से इन ऑल सारी तवानाई जो के सोर्सेज है ना उनके। लेकिन इंशाल्लाह हमें बस थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है, और एफर्ट्स के लिए मेरी जो मेन तजवीज़ है उसमें यह है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे उनके बिटवीन एक क्रिएट हो, एक उनको आपस में अलाइन किया जाए और उनका आपस में ट्रस्ट डेवलप किया जाए, जिसकी बेस पे ये मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं और लोग जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर के, हमारी जो फ्यूचर है, हमारी जनरेशन है, वो इससे बेनिफिट ले, और ना कि सिर्फ वो बेनिफिट ले बल्कि पाकिस्तान अल्टीमेटली डेवलपिंग ट्रैक पे जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर इब्रार, बीइंग अ पर्सन एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स, आप यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में पढ़ाते हैं, आप एसोसिएटेड हैं उसके साथ। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इनिशियली जो हमारी स्टेज होती हैं एकेडेमिया की,
اس پہ کتنا ضروری ہے ہمارے کریکولم میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرنا, بچوں میں بڑوں میں یہ شعور اجاگر کرنا کہ ہم بھی تو رسپانسبل ہیں نا, اپنے ارد گرد جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, لٹرنگ ہم کر رہے ہیں, ہم جو ہے پلاسٹک کا جو بہت زیادہ یوزج کر رہے ہیں, پھر اس کو ڈسپوز آف نہیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں جو پاکستان میں کریکولم پڑھایا جا رہا ہے اس میں کتنا زیادہ ضروری ہے کلائمیٹ کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا, اور جیسے آپ نے بات کی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے سیمینارز ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں. اب ریسنٹ پاسٹ میں بہت سی ایسی کانفرنسز, بہت سے سیمینارز اور آگاہی جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں بھی انیشیٹ ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں اسٹوڈنٹس کو دونوں ممالک کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو انٹرنلی سچویشن ہے پاکستان کی اس میں کلائمیٹ چینج پر قابو پا سکیں؟ جی, آئی تھنک بہت اپنا ویلڈ کویشچن ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اسپیشلی ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے. اس حوالے سے میں اصل میں پہلے بھی ایک دو فورم پہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک سسٹینیبلٹی کے ریلیٹڈ کچھ ایک کورسز, ٹھیک ہے نا, یا اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے نا, وہ انٹروڈیوس کرانے ہوں گے جو سسٹینیبلٹی جو ڈیل کرے گی انوائرمنٹ کو, اویئرنیس دے گی اسٹوڈنٹس کو کہ ٹھیک ہے اس میں آپ کی ویسٹ ریکوری ہے, اس میں آپ کی سسٹینیبلٹی میں آپ کی انرجی ہے, اس میں آپ کی ہے کہ کیسے آپ نے ویسٹ ہیٹ کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے, یا آپ نے دوسرے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے فوڈ کو کتنا آرگینک فوڈ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, آپ نے کتنی ایگریکلچر لینڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ایک ٹاپک جو ہے لائک آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بیسک اسکول میں انٹروڈکشن ٹو سسٹینیبلٹی, یہ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے, جو کہ بعد میں آپ کالج لیول پہ اور یونیورسٹیز لیول میں اس کو مزید ایڈوانس کورسز اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جائیں, جس سے ان کو یہ اویئرنیس آئے کہ یہ مینلی سسٹینیبلٹی کیا ہے اور کس طرح ہم نے انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنا ہے اپنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت, آپ بات کر رہے تھے صبح پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے, اور یقینی طور پر آپ کی جو تجاویز ہے, جو گفتگو ہے, اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم کریں گے بھی. اور مانور, ہم جب بات کرتے ہیں, آپ نے بھی جو سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے, وہ یہی تھا کہ ایک تو کریکولم میں ایڈ ہو جائے گی چیز, لیکن ہمارے بہت سارے بڑے بوڑھے موجود ہیں جو ہمیں راستہ بھی دکھاتے ہیں, ہمیں بتاتے بھی ہیں. اب پریکٹیکلی ہمیں ذمہ داریاں لینے کا وقت ہے کہ ہم ذمہ داری لیں اور اونرشپ کا مظاہرہ کریں کہ یہ وطن ہمارا ہے, اور اس سے جو عشق ہے, جو محبت ہے, اس کا اظہار صرف ہم 14 اگست یا 23 مارچ کو نہیں کرتے. ہم اس کو صاف ستھرا رکھ کے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے بھی اقدامات ہمیں ہی کرنے ہیں. اس ملک میں انرجی ریسورسز کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے, وہ ہر شعبے میں نام روشن کر رہے ہیں, ہر شعبے میں نام روشن کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے جو نوجوانوں کی سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو پرانے رائٹرز تھے, جو ہمارے پرانے ادیب تھے, جن کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے, ان کو پڑھنا, ان کو سننا, ان کے رائٹ اپس کو جب ان کے ایکسپریشنز دیکھنا ان کے ناولز میں کہ وہ کس طرح لکھتے تھے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا زبردست لکھا جاتا تھا. اور صرف لکھا نہیں جاتا تھا بلکہ اس میں فیلنگز کو, احساسات کو مد نظر رکھا جاتا تھا, اور یہ بہت ضروری ہے. کچھ ہمارے ایسے ہی رائٹرز ہیں. تو اگر ہم بات کریں بانو قدسیہ کی, تو بانو قدسیہ صرف ایک رائٹر نہیں ہے, پلے رائٹر نہیں ہے, صرف ایک ناولسٹ نہیں ہے, بلکہ وہ تربیت کرتی رہی ہماری. بانو قدسیہ کی آج برتھ اینیورسری ہے. اس حوالے سے شمائلہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اردو کی نامور ادیبہ بانو قدسیہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ ادیب اور دانشور اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں. بانو قدسیہ کو بانو آپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 میں پیدا ہوئیں. انہوں نے ناول, ڈرامے اور مختصر کہانیاں تخلیق کیں. بانو قدسیہ کی تحریریں پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے کا عمل فطری تھا, اور انہوں نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو حقیقت پر مبنی تھے. ان کے افسانوں میں امر بیل, ہجرتوں کے درمیان, لگن اپنی اپنی اور موم کی گلیاں شامل ہیں. بانو قدسیہ نے کئی ناول لکھے, مگر راجہ گدھ ان کی پہچان بنا. بانو قدسیہ ایک بہت بڑا نام ہے, اور انہوں نے معاشرتی سدھار کے لیے بہت کام کیا, لکھا بھی, اور وہ اس کا عملی نمونہ بھی تھی. لیکن راجہ گدھ لکھ کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو شہرت انہوں نے حاصل کی ہے وہ عالمی سطح کی ہے. پی ٹی وی کے لیے بانو قدسیہ کے مشہور ڈراموں میں امر بیل, انجانے میں اور کلو نمایاں ہیں. وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر عطا کرتا تھا یا مذہب عطا کرتا تھا,
अंदर का जो कल्चर होता है वो मजहब पे बैठा हुआ होता है जी। जब अंदर मजहब कम होने लगता है तो जो दरख्त का सैप है ना जी, वो पतला हो जाता है, वो मदद नहीं करता दरख्त की। दरख्त के बड़े रंग बिरंगे फल होते हैं, रंग बिरंगे पौधे पत्ते लाता है, लेकिन उसमें वो मजबूती नहीं रह जाती। बानो कुद्सिया को अदबी खदमात के एतराफ में हुकूमत की तरफ से सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज जैसे एजाजात से नवाजा गया। शुमाइला शबीर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और जैसे महानूर कह रही थी ना कि हमारे राइटर्स, हमारे मुसन्नफीन, अदीब, हमारे शोरा इकराम, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ अपने कुतुब की सूरत में ट्रांसफ़र किया है, और ये वो नॉलेज है, इसमें बहुत सारी तल्ख बातें भी होती हैं, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, मोटिवेशन भी मिलती है, समटाइम्स हमें इससे रिलेट करने का भी बहुत मौका मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में भी तकरीबन ये मामलात ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ऐसे ही चल रहे हैं। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन उन कॉमन चीज़ों को आप बिल्कुल मुनफरद कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट के साथ। बिल्कुल जनाब, जिस तरह आपने कहा रिजवान कि मुनफरिद कर सकते हैं, कुछ ऐसी मुनफरिद चीजें होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि हमें हैरान भी कर देती हैं, परेशान भी कर देती हैं, और फिर हम जैसे कहते आज हैं महानूर ने बताया कि महानूर ने आज काफी ज्यादा नाश्ता किया, काफी ज्यादा नाश्ता किया, तो आज मैं जरा मुनफरिद हुई हूँ। सो बेसिकली रिजवान, समटाइम्स हम किसी होटल में जाते हैं या बच्चों के साथ पार्क में जाते हैं तो कुछ बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो हम बड़े जो है ना उससे अम्यूज होते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। इसी तरह एक हमने देखा होगा, हम कहते हैं जब हम कुछ बनाएं, घर भी बनाए तो फ्रंट चौड़ा हो, होटल भी हो तो फ्रंट चौड़ा हो, से बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा होटल बनाया गया जो सबसे कम चौड़ाई का है, और दुनिया में सबसे कम चौड़ाई का ये जो होटल तामीर किया गया है। होटल के मालिक का कहना है कि इस मंसूबे का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि इस छोटे से इलाके को बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज भी बनाना है। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर आप जो हम देख रहे हैं फुटेज, जिसमें हमने इसको पहले भी देखा था महानूर, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर है और इसको किस तरह से कमर्शियली यूटिलाइज किया गया है, तो ब्रेन मौजूद है, आइडियाज़ मौजूद हैं, और उनको एग्जीक्यूट करना उसके लिए भी बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो उन्होंने अपनी बहुत ही कम स्पेस को यूटिलाइज़ किया और उसको कमर्शियली, और इसके देखिए यूटिलाइजेशन के भी एक एंगल ये है कि एक तो वो उसको होटल में कन्वर्ट कर चुके हैं, दूसरी जानिब वो इसको जावा के लिए, जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है, सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो लोग इसको इंटरनेट पर देखेंगे या फिर टेलीविज़न पर देखेंगे, अगर वो इंडोनेशिया जाते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि वो इस जगह को देखें और वो जाकर विज़िट करें और एक्चुअल में देखें कि ये होटल जो बहुत कम जगह पर बनाया गया है वो किस तरह का है, उसमें स्पेस कितना है, उसमें रिहाइश का क्या इंतज़ाम किया गया है, सहूलियात क्या क्या दी गई हैं। तो ये आर्किटेक्ट का एक मुनफरद मंसूबा है जो कि हमारी आंखों के सामने बिल्कुल जनाब, और ये 9 फीट चौड़ा है, और 9 फीट चौड़ा आप देख सकते हैं कि कितना कम उसकी चौड़ाई होती है, और 7 मंजिला उन्होंने होटल बनाया है, 9 फीट चौड़ा और 7 मंजिला। ये तो हम कभी एक मरले का भी नहीं है, एक मरले का भी नहीं। और समटाइम्स ये देखते हैं ना कि जो हमारे इंटीरियर शहर होते हैं उनमें इस तरह की लंबी लंबी इमारतें जो है वो बनी होती हैं थोड़ी सी जगह पे, और इस पे समटाइम्स ये खतरनाक भी होती हैं। तो इसके लिए आपको बड़े जो है ना वो कहते हैं इसकी जो बुनियादें मजबूत रखनी चाहिए, और बड़ी ज़रूरी भी होती है ये चीज़ें। लेकिन ये बहुत मुनफरिद है, बहुत खूबसूरत है, और जिस तरह हम इस पर बात कर रहे थे कि जो होटल का एक कमरा है उसमें साथ शॉवर है और साथ टॉयलेट है, मतलब एक प्रॉपर एक यूनिट बनाया हुआ है सबके लिए, होटल बनाया हुआ है, और मतलब इट इज़ लाइक दैट कि हर मंजिल पे ना आपको एक यूनिट मिलेगा। तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। और चलिए जब जापान लिए चलते हैं, जी कुछ जापान लिए चलते हैं, हम जहाँ पर इंडोनेशिया से जापान चलते एक हैं। मुनफरद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, और गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड शामिल भी हो गया है। एक रिवायती जापानी टॉय है केंडामा, और इसे एक शख्स ने 1 मिनट में 2 बॉल्स को 226 बार कैच किया है। और 2 बॉल्स आपने वो हम खेलते थे यू करके, एक बॉल है तो वो उसको कुछ इस तरह से उन्होंने खेलने की कोशिश की, और उसको उन्होंने 226 मरतबा एक हाथ से कैच करने के बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब एक गेंद और 3 कप होते हैं, इसमें लकड़ी का हैंडल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप देख भी सकते हैं। वैसे तो हम दोनों हाथों से खेलते थे, लेकिन ये जापानी बॉय जो है ये एक हाथ से और लकड़ी के हैंडल से इस रिवायती खिलौने के साथ ये परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए बॉल को होल्ड करने के लिए अलग से जो लकड़ी का हैंडल है उसमें वो स्पेस भी होना, उसको आपने ट्विस्ट करना है और स्विच करना है, कभी आप लेफ्ट कभी राइट कर रहे हैं। और दोनों बॉल्स का अगर आप देखें उनकी फोकस, कंसंट्रेशन और कितनी ज्यादा हाइट बॉल की जाती है वो एक जैसी है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, ये कंसिस्टेंसी, ये एक्यूरेसी आपकी। अच्छा बॉल भी खोल भी है
रिजवान। प्रैक्टिस से आता है महानूर, बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, इसमें मुनफरिद चीज ये है कि ये एक हाथ से कर रहे हैं। रूटीन में जो हम कर रहे होते हैं ना, ये दोनों हाथों से कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने एक हाथ से किया और 1 मिनट में 226 बार इन्होंने गेंद उछाले। और गेंद का ये जो होल्डर है, ये जो लकड़ी का होल्डर है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह अभी रिजवान भी कहते हैं कि फोकस है, और जो बॉल्स की हाइट है वो बराबर है। अगर एक बॉल की ज्यादा हाइट होगी, दूसरे की कम होगी, तो ऑब्वियसली आप इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकते। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग एंड इट इज वेरी वेरी डिफरेंट एज वेल। ये तो हम बचपन में करते थे, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों पे फोकस करें तो हम भी शायद रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा। मल जी, अब कुछ बात करते हैं हम कल के एक और अहम एक्टिविटी के हवाले से। 554वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के हवाले से तकरीबात हो रही हैं ननकाना साहिब में। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बाबा गुरु नानक की, सिख मज़हब के बानी हैं, और उनका 554वां जन्मदिन मनाने के लिए दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं। और जो पाकिस्तान में इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से सिखों ने अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया है, उन्होंने शुक्रिया का भी इजहार किया है। कल हमारे वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद भी गए और जो मरकज़ी तकरीब थी उसमें उन्होंने शिरकत भी की। सिखों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, सिख यात्रियों के लिए उनके अब क्या क्या ट्रैवलिंग होगी, कौन कौन सी तकरीबात होती है इस मौके पर। ननकाना साहिब मरकज़ी हैसियत रखता है सिख मज़हब में, और तमाम सिखों की एक ख्वाहिश होती है, उनकी एक कोशिश होती है कि वो हर जन्मदिन की तकरीबात में हर साल पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम भी किए जाते हैं, हुकूमत फैसिलिटेट करती है। इसी हवाले से जावेद अहमद मुआविया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अकलीतों को मुकम्मल और मिसाली मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में सिखों समेत तमाम अकलीतों का जितना ख्याल रखा जाता है वो हमसाया मुल्क भारत के लिए एक मिसाल है, जहां अकलीतों के साथ इम्तियाजी सलूक तारीख का हिस्सा है। उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, ये दोनों हाथों को खोलकर अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हम बारबेरियंस नहीं हैं, हम पीस लविंग हैं। सिख बरादरी की तरफ से तकरीबात के आखिरी रोज गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा केरा साहब तक नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए शिरकत की। नगर कीर्तन ननकाना साहब शहर में वाक़िया सातों गुरुद्वारों में चक्कर लगाने के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पे बसने वाले तमाम अक़लियत आज़ाद हैं, और आप आएँ, आके देखें, आप हमारे एम्बेसडर बन के जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दा अत्यंत धन्नवादी हाँ कि वो हमेशा की तरह सिख कौम की रहनुमाई करते हैं और सिख कौम को हर तरह की फैसिलिटेट करते हैं। सिख यात्रियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए बार बार पाकिस्तान आने के अज़्म का इजहार किया। खाने के प्रबंध, रहने के प्रबंध अच्छे ने, अच्छे से भी अच्छे। लंगरां दा कोई इत्थे इंतजाम इन्ना जिन्ना हदों परां, सानू किसी गल दी तंगी नहीं आई। बड़ी खुशी हुई है, कोई सानू तकलीफ नहीं आई हैगी, ये बड़ा मन खुश होया। पहली बारी असीं वीज़ा लवाया। माहौल भी अच्छा लगा, लोग भी अच्छे ने, जिस तरह सुनते सी उस तरह नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिवली फील हुआ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिख यात्रियों के क़याम-ओ-तआम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जबकि गुरुद्वारा जन्म स्थान को खूबसूरत और दीदाजेब लाइटिंग से सजाया गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात बहुत ही रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई, जिसके बाद जिला इंतजामिया की तरफ से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। जावेद मुआविया की रिपोर्ट आपने देखी, और हम भी ये गुफ्तगू कर रहे थे जावेद मुआविया की रिपोर्ट देखते देखते कि कैसे इंतजामात किए जाते हैं, कितना जज्बा होता है, कितनी खुशी का इजहार कर रहे तो तमाम सिख यात्री। आप कोई कनाडा से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई भारत से आया है, पाकिस्तान में मौजूद भी सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाई हैं, वो भी इस दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए ननकाना साहिब पहुँचते हैं। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद दीगर जो इबादत गाहें हैं, जो उनकी मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ का विज़िट भी होता है और उसके लिए स्पेशल इंतजामात भी किए जाते हैं। और बड़े मारूफ लोग भी आते हैं, हम देखते हैं न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बॉर्डर पार से भी दुनिया भर से सिख यात्री आते हैं, और ख़ास तौर पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, बस का इंतज़ाम किया जाता है, उनके क़याम-ओ-तआम का इंतज़ाम किया जाता है। फिर जो सबसे अच्छी बात है, इस मौके पर
खुशियों में शामिल हुआ जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत खास बात की रिजवान, कि खुशियों में शामिल हुआ जाता है। पाकिस्तानी कौम भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करती है और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो तमाम रिश्तेदार होते हैं उनके साथ मिल के जाती है, ताकि हम भी दूसरों के इवेंट्स में, दूसरों के जो मजहबी त्यौहार हैं उनमें शामिल हो सकें। अगर आजकल की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो रिजवान, हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी जब हम बात कर रहे थे COP28 की और निगरां वज़ीर आज़म के UAE विज़िट के हवाले से, तो हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं। अब हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान कितना उससे मुतासर हुआ है, तो स्मॉग को बहुत से लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जो कि लाहौर में रहते हैं, जहाँ पे ये स्मॉग इमरजेंसी भी नाफिज की गई और स्मार्ट लॉकडाउन भी हुआ कि किसी ना किसी तरीके से इस पर काबू पाया जा सके। इसमें किसी हद तक कमी भी वाक़ई हुई, लेकिन मेजर इसमें रिडक्शन होगी, उसके लिए इक़दामात करना होंगे, और इक़दामात करने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं, कुछ वर्किंग ग्रुप भी कायम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, मादनियात, लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट इब्राहिम हसन मुराद साहब। इब्राहिम हसन मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, स्मॉग लाहौर में तो डेरे डालकर बैठ गई है, कुछ बारिश होती है, किसी हद तक कमी आती है, स्मार्ट लॉकडाउन होता है, 2 दिन हम देखते हैं अगर ट्रांसपोर्ट में कमी होती है तो कुछ हद तक जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो नीचे आता है। लेकिन जैसे ही मंडे ट्यूसडे आता है, वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट रोड्स पर आती है, तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर होता है और लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में हो जाता है। जी देखें, ट्रांसपोर्ट जो है इसका तकरीबन 70 से 80% टोटल पोल्यूशन में शेयर है, और इसके अंदर तकरीबन 65 से 70% जो शेयर है वो बाइक्स और रिक्शास का है, जिन चीज़ का है। तो अगर ऑब्वियसली हम जब लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो 70-80% जो कंट्रीब्यूटर है वो अगर हाफ हो जाता है तो हमारा जो है तकरीबन टोटल 30-40% पोल्यूशन में फ़र्क पड़ जाता है। इसी के साथ साथ जो मेन आप देखते होंगे सड़कों पे रश होता है, वो होता है स्कूल टाइम्स में, सुबह और दोपहर को। और जब हम स्कूल्स को ऑनलाइन करते हैं या हम जब उनको छुट्टी देते हैं तो उससे भी ऑब्वियसली जो सड़कों पे ट्रैफिक है वो कम होती है और कम पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है, और वो जो है वो रिजल्ट करती है कम स्मॉग में। तो पिछले जो 4-5 हफ्ते थे उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हम स्मॉग को काबू कर पा रहे थे, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम वेंसडे और सैटरडे और 2-2 दिन जो है हफ्ते में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स को ऑनलाइन करें। लेकिन पिछले हफ्ते जो सिचुएशन थी और जिसमें ख़ास तौर से एक क्रूशल रोल प्ले किया, जो इंडिया की तरफ से विंड आई ईस्ट टू द वेस्ट, और इंडिया के अंदर जो फिरोजपुर और अमृतसर वगैरह के डिफरेंट शहरों के अंदर जो स्टबल बर्निंग हुई, उनकी भी जो सारी पोल्यूशन थी वो हमारे शहरों की तरफ आ गई। तो इस बेसिस पे हमें फिर सैटरडेज को लॉकडाउन करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा। संडे को भी बाजार मार्केट्स में हमने कहा कि आप 3 बजे के बाद खोलें। तो इसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट के, एग्रीकल्चर के, ट्रांसपोर्ट के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब फील्ड में एक्टिव हैं। और 29 को हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अगर बादल हुए तो हम आर्टिफिशियल रेन कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि अगर बारिश हो गई तो फिर ये पोल्यूशन और डस्ट जो है ये सेटल कर देगी। सही। इब्राहिम साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं लाइव स्टॉक के भी। हम स्मोक के हवाले से जब भी सवाल उठाते हैं तो इंसानों पर इसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं, एनवायरनमेंट पर जो मुरतब हो रहे हैं, उस पर बात करते हैं। मवेशियों पे भी क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं? क्योंकि अगर मवेशियों पे हो रहे हैं तो फिर हमारी फूड सिक्योरिटी भी थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगी। तो इसके क्या असरात जो है हमारे लाइव स्टॉक पर मुरतब होते हैं? जी देखें, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अगर हम लाहौर को एक एग्जांपल लें कि जो मेजर्स अगर हम ले लें जो कि लेने चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसमें ये कि आप बिल्कुल ही अपनी जो पोल्यूशन एमिटिंग इंडस्ट्री है उसको बंद कर दें, आप गाड़ियों में सब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ चले जाएं, जो स्टबल बर्निंग है इसको अगर रोक दें, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो तकरीबन 4 साल जो है वो आपकी ज़िंदगी में इजाफा हो सकता है। और अभी जो हालात हैं, जिस लेवल के AQI जो है वो लाहौर के और बाकी बड़े शहरों के, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो तकरीबन इसमें 8 साल की कमी आ सकती है। तो ये ऑब्वियसली जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जो PM 2.5 का पार्टिकल होता है तो ये बहुत ही माइक्रो पार्टिकल होता है,
اور یہ آپ جب آپ باہر جاتے ہیں آپ بریتھ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لنگز میں اور یہ جو بریدنگ ٹریک ہے اس میں آ کے جذب ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں, کھانسی ہوتی ہے, بزرگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو یہاں سے جو ایک میسج پبلک کو میں آپ کے چینل کے تھرو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ سب ماسک پہنیں اور ماسک پہنے بغیر باہر نہ نکلیں, اور جو بزرگ ہیں خاص طور سے 65-70+ یہ بالکل اوائڈ کریں, انڈور رہیں اور کوشش کریں کہ کہیں اس جگہ وہ ہو جدھر ایکوائی جو ہے بنسبت باقی جگہوں کے کم ہو. ابراہیم حسن مراد صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ میں جب بھی کسی قسم کی پابندی لگتی ہے یا پھر اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے, 2 اسٹروک کو 4 اسٹروک اور 4 اسٹروک کو کم دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر منتقل کرنا ہوتا ہے, تو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے, لوگوں کی جانب سے بھی رد عمل آتا ہے جی کہ ہمارے پاس آلریڈی ریسورسز نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے تبدیل کر رہے ہیں. کیسے لوگوں میں نہ صرف ان کو پابند کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اویئرنیس کے لیے آپ کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے, آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو ہم نے پچھلے ہفتے ایک کنسلٹیٹو سیشن رکھا ہے جس میں جتنے الیکٹرک بائکس مینوفیکچررز تھے ان کو ہم نے بلایا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ جو بائکس کا 2 ویلرز جنہیں کہتے ہیں, تو یہ کس طرح ہم الیکٹرک بائکس کی طرف جا سکتے ہیں, ان کو کس طرح زیرو پولوشن ایمیٹنگ وہیکلز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے 2 انیشیٹوز ہیں. ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو ہم ای بائکس کی طرف لے کے چلیں, تو اس میں جو پی ایچ اے اس نے بھی کچھ پائلٹنگ کی ہے, پنجاب پولیس بھی اس کو دیکھ رہی ہے, اور جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان کی بھی پریکیورمنٹ ہم جو ہے ٹوٹل 100% الیکٹرک کی طرف لے جائیں. نمبر 2, ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ جو ہے وہ ای بائک اسٹوڈنٹس کو ہم سبسڈائزڈ فارم میں دیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس نے کالجز اور یونیورسٹیز جانا ہے تو ان کا بھی جو میجر ایک کنٹریبیوٹر ہے تو یہ بھی جو ہے وہ زیرو پولوشن ایمیٹنگ وہیکلز کی طرف جائیں. نمبر 3, ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں. ہم نے پنجاب کی تاریخ میں ہائیسٹ نمبر آف وہیکلز چیک کی ہیں, تقریباً 1,07,000, اور پنجاب کی جو ٹریفک پولیس ہے اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے مل کے تقریباً 33 سے 34 کروڑ روپے کے جرمانے کیے ہیں. اور جو اس میں ہم ایک انوویشن لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو کوئی بھی گاڑی ہوگی کہیں بھی ہوگی, اگر وہ پولوشن ایمٹ کر رہی ہوگی اس کی تصویر کھینچے گی اور اس کو گھر جو ہے وہ چلان مل جائے گا. اور اس کے جو لاسٹ سٹیج ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ریپیٹڈ آفینس پہ ہم گاڑی جو ہے وہ امپاؤنڈ کر دیں گے. تو یہ ہم میجرز دے رہے ہیں, جس سے ہمیں امید ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو اسموگ ہے AQI ہے اس میں آپ کے ڈپ آئے گا اور انوائرمنٹ کو بہتری ملے گی. بہت شکریہ ابراہیم حسن مراد صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے ہمیں اسموگ کے تدارک کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے آگاہ کیا. ہمارے ساتھ ابراہیم حسن مراد موجود تھے جو کہ نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ, معدنیات, لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ ہے. سو بیسیکلی ہم اسموگ کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, لیکن رضوان ہمارے پاس گڈ نیوز بھی آج ہے. اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. 60,000 کا نفسیاتی حد عبور کر لیا ہے. 60,464 پر ٹریڈ کر رہا ہے انڈیکس. اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال میں جو اقدامات کے جا رہے ہیں نگراں حکومت کی جانب سے, ہماری عسکری قیادت کی جانب سے, اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. سرمایہ کار اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اور جو اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے مانور وہ 100 انڈیکس کے ذریعے ہے, جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے, جہاں پر مختلف اداروں میں مختلف کمپنیز کے شیئرز میں انویسٹ کیا جا رہا ہے. اب جو انویسٹمنٹ ہے وہ سامنے آ رہی ہے, نہ صرف انڈیکس 100 انڈیکس وہ بلند ترین سطح پر ہے بلکہ جو ٹریڈ والیوم ہے اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. اسی پر مزید تفصیل جانیں گے ہم, ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر عباس نقوی. جی ضمیر بتائیے گا, 100 انڈیکس میں 652 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, نومبر کے مہینے میں جیسے ہی مارکیٹ کا ہم نے ٹرینڈ دیکھا تو ایکسپرٹس کا یہی کہنا تھا کہ یہ مارکیٹ اس دفعہ اس منتھ میں 60,000 کا بار بھی کراس کر لے گی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں جو موجودہ حکومت نے دی ہیں اس کی جو کنسسٹنسی, اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جو سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بھی نمایاں رزلٹ حاصل ہوئے ہیں. خاص کر کے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ جو والیوم تھا وہ 75% انکریز ہوا اس سال میں. اس کے علاوہ ابھی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ UAE گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے $25 ارب کے معاہدے کیے ہیں, جس میں UAE جو ہے وہ پاکستان میں $25 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے.
تو یہ ایک بڑی خبر ہے، خاص کر کے جب دیکھا جائے کہ اکنامیکل کرائسس ہمارے پاس رہے ہیں، اکنامیکل ایشوز ہمارے پاس رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ایک کنسسٹنسی آئی ہے پالیسیز میں اور حکومت جو ہے اس مزید وینچرز تلاش کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، تو نہ صرف وہ وینچرز تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ سرمایہ کاری لانے میں بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں. تو یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہ پالیسیز جو ہے اگر کنسسٹنٹ رہیں گی تو مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ تیزی دیکھی جائے گی، کیونکہ انویسٹرز جو ہیں ہمیشہ ان خبروں پہ زیادہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو وہ پھر پیسہ روک لیتے ہیں. اس وقت جو ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ جو پالیسیز آئی ہیں اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے بزنس کمیونٹی کی جانب سے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف ملکی سرمایہ کاری بڑھی ہے بلکہ غیر ملکی طرف سے بھی سرمایہ کاری زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل، بہت شکریہ ضمیر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور اگر ہم یہ بات کریں جس طرح ضمیر نے بھی بات کی کہ نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ غیر ملکیوں کی بھی پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ ٹرسٹ بڑھا ہے، اور یہ ہماری نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی پالیسیوں کے بدولت ہے. بریک لیں گے، نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے. صبح پاکستان میں ساتھ رہیے گا. جی جناب، ویلکم بیک. صبح پاکستان میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو سیکنڈ آور ہوتا ہے صبح پاکستان کا، رضوان، اس پر ہم جو ہے ذرا لائف سٹائل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا فٹنس کے حوالے سے بھی آج کل ہمارا ذرا کنسرن ہوا ہے، کیونکہ سردیوں کی جب بات کرتے ہیں تو کھانے مائنڈ میں آتے ہیں، کھانوں کی بات کرتے ہیں تو پھر فٹنس مائنڈ میں آتی ہے. لیکن فٹنس کتنی زیادہ ضروری ہے رضوان؟ اس پر ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، بریک میں بھی، کہ صرف آپ کی فزیکل فٹنس نہیں، مینٹل فٹنس بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، لیکن لنکڈ ہے ایک دوسرے سے. اور ایسا ہی ہے. اور اگر ہم بات کریں ورزش کے حوالے سے، کارڈیو کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے، تو یہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو رکھتی ہے. نہ صرف ایکٹیو رکھتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے a sound body has a sound mind. تو ساؤنڈ مائنڈ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جی، جم اور پارکس ہوں یا پھر سڑک کنارے ہی بہت سارے لوگ جاگنگ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جمز جوائن کرتے ہیں تو ان کو اچھے انسٹرکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، کتنے ٹائم کے لیے کرنی ہے، اس میں آپ نے کتنے دورانیے کی ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے ہارمفل بھی نہ ہو. سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ ہم پمپڈ اپ ہوتے ہیں، وارمڈ اپ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایکسرسائز تھوڑی سی زیادہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں. پھر اگلے دن ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ہی موڈ ہونا مشکل ہوتا ہے جم جانے کے بعد کہ اب ہمارے بازو جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اب کیوں نہ ہم انسٹرکٹر سے بات کریں؟ بالکل جناب، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں راجہ عثمان حمید موجود ہے. جم انسٹرکٹر ہیں، ٹرینر ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے ایکسرسائز کرنا، کتنا ضروری ہے روز اپنے آپ کو تھوڑا سا وارم اپ کرنا، تھوڑی سی ایکسرسائز کرنا، اور خاص طور پہ ایک سوال، کتنی دیر ایکسرسائز کرنی چاہیے سٹارٹ میں؟ دیکھیں، ان چیزوں کی طرف جانے سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ بیسیکلی فٹنس، ایکسرسائز یہ چیز ہے کیا. بالکل. اگر میں اس کی فٹنس کی تعریف کروں تو فٹنس ایک ہولسٹک تربیت ہے جو ہمارے دماغ اور جسم کو آپس میں ملاتی ہے. تو ایکسرسائز ہماری باڈی کی نیڈ ہے. تو ایکسرسائز جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری باڈی میں ایک اچھے ہارمونس ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اینڈورفنس ہارمونس ہو کے. تو ان کے ریلیز ہونے سے ہمارے اندر جو خوبصورتی اور ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور ایکسرسائز کے بارے میں اگر میں بتاؤں کہ ڈیلی کتنی کرنی چاہیے تو کم از کم 20 سے 25 منٹ ہمیں ڈیلی کا معمول بنانا چاہیے ایکسرسائز کا. ایکسرسائز سے ہماری صحت اور جسمانی دونوں پہ ہمارا ایک پازیٹیو اس کا رسپانس ہے، پازیٹیو رزلٹس ہیں. اور ہمارے اندر جتنی بھی نیگیٹیو چیزیں ہوں گی یہ ایکسرسائز اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گی. عثمان، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں آج تو دفتر میں بہت زیادہ تھک گیا ہے، میں بہت زیادہ پریشر ہے، کام کا پریشر ہے، تھوڑا سا وقت ملا میں ذرا ریلیکس کروں، لیٹوں. وہ اس کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹنا زیادہ فائدہ مند ہے یا وہ 20-25 منٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز نیڈ ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور لانگ ٹرم میں اس کے لیے کیا چیز بہتر رہے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک کلائنٹ بیریئرز کے بارے میں ایک چیز بتاتا چلوں. اس سے پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف کی روٹینز ایکٹیویٹیز اتنی بیزی ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس 20 سے 25 منٹ بھی ٹائم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم وہ بیڈ پہ لیٹ کے ریسٹ کر کے موبائل پہ اسکرول کر ہاں ایسے ہم گزار لیں. تو
ایسے میں اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو ہم اس چیز کو کیسے کلائنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں جم کی طرف. ہم کلائنٹ بیریئرز کی طرف جاتے ہیں کہ کلائنٹ کو کیا مسئلے درپیش آ رہے ہیں. اگر ان کو ٹائم کا ایشو ہے, ان کو منی کا ایشو ہے, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اگر ٹائم کا بھی ایشو ہے تو ہم انہیں 15-20 منٹ کے لیے کنسلٹیشن کرتے ہیں, سیشنز کرتے ہیں, انہیں جم میں لے کے آتے ہیں. شارٹ ٹرمز گول کے ساتھ ہم چلتے ہیں. شارٹ ٹرم گولز ہو گیا 1 منتھ کا, 2-3 ویکس کا ہو گیا, جن پہ انہیں رزلٹ ملے. لانگ ٹرمز پہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلتا. جب شارٹ ٹرم پہ ایک کلائنٹ کو رزلٹ ملتا ہے تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, پھر وہ لانگ ٹرم پہ بھی چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اس کو رزلٹ ملنا سٹارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ جم کی طرف اس کا رجحان بنتا ہے, ایکسرسائز کی طرف اس کا رجحان بنتا ہے. اور کبھی بھی آپ جب کسی ٹرینرز کے پاس جائیں, پروفیشنل کے پاس, کوشش کریں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں. سب تو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا 2-3 ماہ 4 ماہ میں آپ کا کام ہو جائے گا, لیکن میں کیا کرتا ہوں, میں شارٹ ٹرمز گول رکھتا ہوں. شارٹ ٹرمز 2-3 ہفتے کے, جس میں اس کو رزلٹ ملے, وہ خوش ہو کہ میرے لیے جم جوائن کرنا ایک فائدہ مند ہوا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں, یہ اس پہ بندہ عمل کرے تو انشاءاللہ ایک پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے. صحیح. اچھا, آپ نے عثمان سٹارٹ کیسے کیا, کیوں یہ شوق تھا؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے جم تو جاتے ہیں لیکن اس کو ایز اے پارٹ ٹائم ہابی کنسیڈر کرتے ہیں. تو آپ کو کب لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, میں جم ٹرینر بنوں گا؟ سٹوری تو بہت مزے کی ہے. 2016 کی یہ بات ہے, جب میں نے میٹرک میں نے کی. میٹرک کے بعد 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان لیا کہ جم جوائن کرتے ہیں. اچھا, دوسرے تیسرے دن تو دوست تو چھٹی کر گئے, میں پیچھے اکیلا رہ گیا. تو آفٹر سم ٹائم جب میں نے دیکھا کہ مجھے نا میری ذہنی اور جسمانی کنڈیشن پہ فرق آنا سٹارٹ ہو گیا, تو میں نے کنسسٹنٹلی جم جاری رکھی, جم کو ٹائم میں نے دیا. تو جب انٹر کے بعد میں نے سوچا کہ پیشن تو میرا ہے, کیوں نہ اسے میں پروفیشنل میں چینج کر لوں. تو میں نے ریسرچ سٹارٹ کی, ریسرچ کی کہ ایک کوچ کے لیے کیا ایجوکیشن ضروری ہے. تو میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیولز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پاس کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, پھر آپ کو اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. تو جب میں نے ریسرچ کی تو دیکھا, میں نے لاہور میں UK کا ایک ادارہ ہے, میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا. الحمدللہ میں نے لیول 1 پاس کیا, لیول 2 کا امتحان پاس کیا, لیول 3 کیا, ابھی میری لیول 4 کی اسپیشلائزیشن رہتی ہے. تو ایک میں نے ایک پیشن کے طور پہ اس کو میں نے سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ یہ میرا پروفیشن بن گیا. اور میری ایک ویسے بھی سٹارٹ سے ایک عادت تھی کہ میں نے اس پروفیشن کو چوز کرنا ہے جس سے میری سوسائٹی, جس سے میرے ملک کو فائدہ ہو. تو ایک نیک نیت سے سٹارٹ کیا کہ اگر میری وجہ سے کسی کی صحت میں امپرومنٹ آ سکتی ہے, دین آئی شوڈ گو فار دیٹ, مجھے اس کے لیے جانا چاہیے. اور میں نے محنت کی, اور اللہ پاک نے مجھے اس ینگ ایج میں, چھوٹی سی ایج میں, مجھے ایک بڑی اپنی بہت بڑی بڑی کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں, اور انشاءاللہ وہ کامیابیاں آئیں گی بھی. تو اس بار ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے کہا نا کہ رزلٹس ملیں گے 15 دن میں, 20 دن میں, یا 1 مہینے میں. معلوم ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ادویات دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو, جو کہ اسٹیرائڈز دیتے ہیں تاکہ ان کا جلد مسلز سامنے نظر آئیں, ان کی باڈی میں جو چینجز ہیں وہ فیل کر سکیں, انرجی فیل کر سکیں, اور اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جم آنا جو ہے وہ آئی سارا کچھ آپ کو اس وجہ سے. کتنا ہارمفل ہے یہ تمام چیزیں, اس طرح کی میڈیسن یا پھر اسٹیرائڈز جو ہم جم جانے سے پہلے یا جم کے دوران ایکسرسائز سے پہلے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ میں خود نیچرل بلیور ہوں, اور نیچرل چیزوں پہ میں بلیو کرتا ہوں, اور اپنے کلائنٹس کو بھی میں نیچرل لے کے چلتا ہوں الحمدللہ, اور نیچرل میں رزلٹس دے رہا ہوں. تو میں بات کرتا کہ چلوں تو سپلیمنٹس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا, اسٹیرائڈس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. ان کیس وہ کوئی اپر لیول, ایڈوانس لیول کے کوئی باڈی بلڈرز ہیں, ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, تو وہ یہ چیزیں ان کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے, فٹنس والے لوگوں کے لیے چیزیں نہیں بنی ہوئی. الحمدللہ ہمارے پاس نیچرل ڈائٹس شارٹ کٹس چاہیے نا. اگر کسی کو اپنا ویٹ ریڈیوس کرا تو اس کو 15 دن میں, 20 دن میں میرا 5-6 کلو کم ہو جائے. صحیح, اگر آپ ایک پروٹین کہتے ہیں, ہمیں پروٹین انٹیک کی ہمیں ضرورت ہے, ہم وہ ڈبے وے وغیرہ پروٹینز, یہ چیزیں ہم سپلیمنٹس خریدتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو سب سے بیسٹ جو پروٹین ہے نا, وہ انڈے کی سفیدی میں ہے. اس سے بیسٹ پروٹین آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی. آپ ایک 25-30 ہزار کا ڈبہ آپ سپلیمنٹ پہ وہاں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں, آپ کو 25-30 ہزار میں تو آپ کو 6 مہینے کی پروٹین مل جائے گی وہاں سے. ہم بس سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگ پاگل ہو رہے ہیں کہ یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے یہی ہمارے لیے فائدہ ہے, اور ہم ٹیچر کو, استاد کو, کوچ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. اور جب ہمیں ایک نیگیٹو رسپانس ملتا ہے, سپلیمنٹس کا کوئی نیگیٹو سائیڈ افیکٹس ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارا نقصان ہو گیا, تو ابھی ہمیں اس سے ریکوری بھی مشکل ہوتی ہے. ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے. صحیح. اچھا عثمان, جس طرح ہم سپلیمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, رضوان نے بھی یہ بات کی کہ ویٹ فوراً کم ہو جائے, کچھ ایسا دے دیا جائے. اسی طرح مارکیٹ میں بہت سی ادویات
ملتی ہیں جن سے ہم کھا کے ہم نے سنا ہے کہ ویٹ کم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس بھی جب لوگ آتے ہوں گے صرف مسل بلڈنگ کے لیے نہیں, ویٹ ریڈکشن کے لیے بھی, تو یہ کہتے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ ہم کوئی دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں, تو بینگ اے ٹرینر آپ کیا کہیں گے کہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں 100% اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا. میں نے کہا, میں پہلے بھی کہا کہ میں نیچرل بلیور ہوں اور میں نیچرل چیزوں سے میں کیسے نیچرل چیزوں سے ویٹ کم کریں؟ بے شمار میں نے کہا نیچرل ڈائٹس ہیں اویلیبل ہیں آپ کے پاس. آپ کو ویٹ لاس اور فیٹ لاس میں سب سے پہلے آپ کو فرق پتہ چلنا چاہیے کہ ویٹ لاس کیا چیز ہے, فیٹ لاس کیا چیز ہے. آپ کو بیسیکلی اس میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کو صرف اپنی پروٹین ہائی کرنی پڑتی ہے, کاربس آپ کو اپنے لو کرنے پڑتے ہیں, ساتھ میں فائبر یہ وٹامنز یہ چیزیں اپنی ٹھیک رکھنی پڑتی ہیں. تو اب پروٹین ضروری ہے آپ سپلیمنٹ سے لیں, نیچرل چیزوں سے بھی آپ لے سکتے ہیں نا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, آپ جتنا خرچہ سپلیمنٹس پہ کر رہے ہیں آپ اتنا ہی نیچرل چیزوں پہ کر لیں. یہ کہ بس ہمارا ان چیزوں کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے, ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے پروٹین ہائی کرنی ہوتی ہے, اس طرح تو بہت سی ڈائٹس ہوتی ہیں, کیٹو ڈائٹ میں بھی یہ کہا جاتا ہے, تو یہ بھی تو سم ٹائمز ہماری کڈنیز کے لیے ذرا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو بینگ اے ٹرینر, بینگ اے ینگسٹر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ایک نارمل انسان کے لیے, ایک لے مین کے لیے بتائیں تو ناشتے میں کیا ہونا چاہیے؟ روٹی ہونی چاہیے, روٹی گندم کی ہو, باجرے کی ہو, کس کی ہونی چاہیے؟ یا پھر جم کرنے کے آئے بعد آپ جو ہے نا پوری ایک کڑائی جو ہے وہ کھا جائیں اور اب نہیں, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ فیٹ لاس پہ ہوتے ہیں نا تو آپ کی جو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ نارمل سا ہوتا ہے. آپ کو 3 سے 4 آپ کو بوائلڈ ایگ, اس میں ساتھ براؤن بریڈ ہوگی آپ کی, اور شوگر لیس آپ کی ٹی ہوگی. اس طرح پھر دن میں بھی آپ کے نارمل فروٹس وغیرہ چلتے ہیں. پھر شام میں ہو گیا کہ آپ کا ڈنر تھوڑا سا نارمل ہیوی ہوگا, کیونکہ پورا دن بھوکھا رہنے سے وہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا فیٹ لاس ہوگا. آپ کو کیلریز ڈیفیسٹ میں جانا پڑتا ہے. آپ کو دن کی نارمل جو کیلریز ہے 1500-1600 رکھنی پڑتی ہیں, اس سے اوپر نہیں آپ کو, کیونکہ پھر آپ نے اس کیلریز کو برن بھی کرنا ہے. اگر آپ دن کا 2500 کیلری لے رہے ہیں, 3000 لے رہے ہیں, پہلے وہ برن کرنی ہے تو پیچھے جانا ہے آپ نے. اچھا عثمان, بڑا ایک سوشل بیریئر ہے, ہماری بہت ساری خواتین جم جانا چاہتی ہیں, وہاں پر خواتین ٹرینرز ہیں نہیں ہیں ایک سیکنڈ چیز ہے, لیکن ان کے لیے جم جانا ہی ایک بہت بڑا بیریئر ہے. وہ گھر میں ہی ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں یا پھر وہ خود سے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے 20-25 منٹ نکالنا چاہتی ہیں. تو پوسٹ کووڈ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ٹرینرز نے آن لائن سیشن سٹارٹ کیے, چینل سٹارٹ کیے, اور پھر وہ جو کلاسز ہیں یا پھر وہ جو ایکسرسائز ہے وہ اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایڈوانس لیول پر ہوتے ہیں, ان کو نئے آنے والے جوائن کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایکسرسائز مشکل ہو جاتی ہے, اس کو کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے اس حوالے سے کچھ کیا ہے, کچھ انیشیل ایکسرسائز کے حوالے سے جو بگنرز ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں, جنہیں صرف اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, اور جنہیں ویٹ ریڈیوس کرنا ہے, جیسے بہنور کا سوال تھا, میرا سوال تھا, انہیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور اگر خاص طور پر ہم دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے اوبیسٹی, کھا کے بڑے ہو جاتے ہیں, فیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کو برن کرنے کے لیے کون سی ایکسرسائز, کچھ سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر یا آن لائن اگر وہ چیزیں آپ کی کچھ ایسی انیشیٹیوز ہیں؟ کہ میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, ہماری باڈی کو کوئی بھی موومنٹس چاہیے. وہ موومنٹس اگر آپ کارڈیو کے ذریعے کرتے ہیں, وہ آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کے ذریعے کرتے ہیں, آپ باڈی ویٹ ایکسرسائزز کے ذریعے کرتے ہیں, آپ کو جو بھی آپ کی باڈی کو سوٹ کرتا ہے. آپ نہ یہ نہ دیکھیں کہ فلانے کا اگر ویٹ لاس ہو رہا ہے کارڈیو کے تھرو تو مجھے بھی وہی کرنی چاہیے. آپ کو بورنگ لگے گی. جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں, آپ اس ایکسرسائز کو دیکھیں. اور اگر میں فیٹ لاس کی بات کروں, فیٹ لاس میں آپ کارڈیو نارمل اپنا رکھیں, ساتھ میں اسٹرینتھ ٹریننگ بھی آپ رکھیں. صحیح. اچھا عثمان, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں بتایا اور گائیڈ بھی کیا کہ کس طرح آپ کو ویٹ لاس کرنا چاہیے, فیٹ لاس اور ویٹ لاس میں کیا ڈفرینس ہے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ابھی راجہ عثمان حمید موجود تھے جن کا تعلق بھمبر آزاد کشمیر سے ہے, فٹنس ٹرینر ہیں. انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا فار اے ہیلدی باڈی, فار اے ہیلدی مائنڈ. لیکن ہیلدی انوائرمنٹ کے حوالے سے رضوان بات کریں تو ہیلدی باڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیلدی انوائرمنٹ بھی تو چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, لاہور کی ہم بات کر رہے تھے, وہاں پر اسموگ ہے, اور ایسے میں اگر آپ بغیر ماسک کے مارننگ واک پہ نکل جائیں گے, ایوننگ واک پہ نکل جائیں گے, ایکسرسائز شروع کرنے پارک میں جا کر, اور بجائے اس کے کہ وہ تازہ ہوا آکسیجن آپ کے اندر جائے, آپ کی صحت کے لیے جو بینیفیشیل ہوتی ہے, اس کی بجائے اسموگ اور جو پارٹیکلز ہیں, ڈسٹی پارٹیکلز, وہ آپ کے
जो निज़ाम तनफ़ुस है उसको नुकसान पहुँचाएं, हम इससे हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाएं, तो इससे बेहतर है कि हम माहौल को भी साफ रखें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में एक तो ड्राइव होती है ना महानूर, कि हमें अपने आप को फिट रखना है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ड्राइव्स होती हैं जब एक्सरसाइज होती है, या फिर लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, संडेज़ को स्पेशली, फ्राइडेज़ को, वीकेंड्स पर, कि वो अगर मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं तो साथ उनके जितने भी ग्रुप में लोग शामिल हैं, वो नौजवान हैं, वो ख़वातीन हैं, वो बच्चे हैं, वो सफाई भी साथ साथ सर अंजाम दे रहे होते हैं। जो कूड़ा करकट है उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको कलेक्ट कर रहे थे ताकि माहौल साफ़ सुथरा रहे, पार्क्स साफ सुथरे रहे, हमारे रोड साफ सुथरे, तो ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जनाब, क्लीनिनेस ड्राइव भी की जाती है और दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बायस जो है दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। इसको कैटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आलमी सतह पर इसको कैटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोलैबोरेशंस की जा रही हैं। अभी इस महीने के आखिर में COP28 भी है। पाकिस्तान भी जो है हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, कंट्रीब्यूटर भी कम रहा है, बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं इनिशियल स्टेजेस पर भी और नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनली भी कोलैबोरेट किया जा रहा है। बट स्टिल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है, उसको इतना बड़ा चैलेंज समझ रही है, उससे हमने किस तरह काबू पाना है, किस तरह हमें निपटने की ज़रूरत है, इनिशियल लेवल्स पे हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हामिद सरफराज मौजूद हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हामिद साहब, अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, ये कितना बड़ा चैलेंज है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये जानना चाहें कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या, जी, आपको पता होता था कि पहले बारिशें किस मौसम में होंगी जी, तो आपको ये नहीं पता चलता कि बारिशें कब होंगी। अचानक बहुत सारी बारिश हो सकती है और बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक बारिश नहीं हो सकती जी। तो ये जो अनसर्टिनिटी है, यही क्लाइमेट चेंज है। उससे हुआ ये है कि आपकी जितनी भी मनसूबाबंदी थी, और सबसे ज़्यादा इसका जो असर आया वो ज़राअत पे आया कि हमारे बहुत सारे इलाके जो हैं वो बारानी हैं, रेन फेड हैं। वहाँ काश्तकार अपनी फसल के लिए ज़मीन तैयार करता था कि अब बारिश हो जाएगी, मैंने बीज बो दिया, बारिश हो जाएगी, वो नमू होना शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होती। फसल तैयार हो जाती है, अब इंतज़ार इस बात का है कि 2-4 धूपें और लग गई फिर फसल काट लेंगे। हाँ जी। अचानक बारिश हो जाती है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि उसकी वजह से हमारी जो खुराक की पैदावार है वो कम हो रही है, इसीलिए पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का इशू हो रहा है। बिल्कुल। और बहुत सारे ममालिक उससे मुतासर हुए हैं, उसमें अफ्रीका के ममालिक भी हैं, उसमें हमारा अपना मुल्क भी है। आप देख लें कि हमारा एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर तरह का मौसम भी दिया है, हर तरह की ज़मीन भी दी है, लेकिन हमारे पास पैदावार उतनी नहीं हो पाती। किसी साल में हमारे पास गंदम कम हो जाती है, कभी हमें जब टमाटर की फसल आनी होती है तो नहीं हो पाते, हमें बाहर से मंगवाने पड़ जाते हैं, कभी हमें प्याज बाहर से मंगवाना पड़ता है, हत्ता कि हमें कभी कभार चीनी भी बाहर से मंगवाना पड़ जाती है। ये सारा इसलिए हो रहा है कि हमें अब अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने क्या करना है। और जो सारी दुनिया में इस वक्त अभी आपने तज़किरा किया COP28 हो रही है, ये असल में मिल के कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ममालिक जिनके वसाइल नहीं हैं उनको वसाइल मुहैया की जा सकें, लेकिन उस पर कोई बात बन नहीं पा रही, क्योंकि उसके लिए ये तयन करना ज़रूरी है कि इस माहौल में जो इतनी ज़्यादा तब्दीली आ रही है इसका बायस कौन लोग बने हैं। सही। अब मैं दर्जा हरारत बढ़ने की बात की तो अंदाज़ा ये है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाए तो उससे समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी, तूफ़ान आएंगे, आपका जो मौसम का पैटर्न है बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, आपकी जहाँ कहीं ड्राउट्स होंगे, कहीं पे आपके पास फ्लडिंग हो जाएगी, तो उससे आपका पूरा साइकिल अपसेट हो जाएगा। लेकिन ये इस हद तक पहुँचने में जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो ममालिक ज़िम्मेदार हैं, अब उनका फ़र्ज़ है कि वो ममालिक जो इससे मुतासर होते हैं उनको मदद करें। बिल्कुल। शुरू में ये होता रहा, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP28 की आपने बात की, ये एक्चुअली तसलसल है, एक यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पे, उसी का तसलसल है। हर साल उसकी जो पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी होती हैं, तो इसलिए इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। अब उसमें ये इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और पिछले साल पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। हम जो ग्रुप ऑफ 77 था
اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے اندر ہم نے ان سے کم از کم اصولی طور پہ اپنا یہ موقف تسلیم کروا لیا کہ جو ممالک اس تبدیلی کے ذمہ دار ہیں وہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنایا جائے جس میں وہ پیسے ڈالیں گے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو اس سے متاثر ہونے والے ممالک ہیں، جن میں پاکستان پہلے 10 ممالک میں آتا ہے، کبھی 8واں ہوتا ہے، کبھی 7واں، کبھی 5واں، ان ممالک کو اس سے مدد کی جائے۔ لیکن وہاں اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ اگلے سال میں ہم، یعنی یہ جو اب سال گزر رہا تھا، اس میں ہم یہ طے کریں گے کہ اس کے میکینکس کیا ہوں گے، یعنی کون ملک کس تناسب سے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا، اور کس ملک کو کتنا نقصان ہوگا تو کس طرح سے ادائیگی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ میکینزم طے نہیں ہو پایا۔ تو اب یہ جو COP 28 ہونے جا رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ میکینزم طے ہو جائے کہ ان ممالک میں کس طرح سے مدد کرنی ہے، کس طرح کا جو کوئی وہاں پہ ڈیزاسٹر آئے گا تو اس کے نتیجے میں ان کی امداد کس طرح کی جائے گی۔ ابھی تک یہ نہیں ہو پایا، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ اچھا حامد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس تسلسل میں COP جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو COP پیرس ایگریمنٹ بھی سے کہا جاتا ہے، وہاں پر جو معاہدے ہوئے، جو ایگریمنٹ ہوا، اس میں کچھ ممالک نے ریزسٹ بھی کیا کہ وہ شاید کاربن ایمیشن میں اس طرح سے کردار ادا نہیں کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑی اکانومیز نے، جیسے چین ہے، انہوں نے معاہدہ کیا، پھر یورپ کے بہت سارے ممالک اس میں شامل ہوئے۔ ایک ہدف طے کیا گیا 2030 کا کہ اس تک ہم کاربن ایمیشن کو لمیٹڈ کریں گے، لیکن اس میں جو سب سے اچھی خبر تھی گزشتہ روز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 16% تک کا تھا کہ اضافہ ممکن ہے کاربن ایمیشن میں، جس طرح سے انڈسٹری گرو کر رہی ہے، لیکن وہ اس معاہدے کے بعد صرف 4% ہی اضافہ ہوا ہے، جو کہ اوور آل ایک اچھی خبر تھی انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ موسم کی شدت کی جو آپ نے بات کی ہے، ریکارڈ ٹوٹے سارے 2023 کے گرمیوں میں، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ، یورپ، افریقہ، گرم ترین سال رہا انسانی تاریخ کا۔ کیا سردیاں بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ آئیں گی؟ اب آپ دیکھ لیں، اسلام آباد کا موسم اتنا کم ٹھنڈا تو نہیں ہوتا تھا بالکل جتنا اب ہے۔ یہی تبدیلی ہے کہ یہ اس طرح کا موسم چل رہا ہے اور اچانک ایک کولڈ ویو آئے گی۔ اب یہ جو ہماری فصلیں ہیں، ہمارے پودے ہیں، ہمارے پھلوں کے درخت ہیں، یہ اس طرح کی سڈن چینج کے عادی نہیں ہیں۔ 2023 کے شروع میں جو موسم بہار تھا وہ ڈیلے ہو گیا تھا، ہاں جی، اور سردی چلی جا رہی تھی، تو اسلام آباد میں جو پھول پھل جس طرح سے ہوتے ہیں وہ نہیں نکلے، بہت عرصے تک ان کی پھول نہیں نکل رہے تھے۔ تو یہ چیزیں، یہی تبدیلی آتی ہے، اور سردی بھی اب اسی شدت سے آئے گی، اور ہو سکتا ہے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پرولونگ ہو جائے۔ تو وہ جن مہینوں میں سردی ہوا کرتی تھی، اب وہ شاید جنوری میں سردی شروع ہو۔ اس سال جو زیارت میں برف باری ہوئی وہ جنوری اور فیبری کے مہینے میں ہوئی جی، ورنہ ہمیشہ برف باری جو ہے وہ دسمبر میں کہیں شروع ہو جاتی تھی، جنوری میں ختم ہو پنجاب جاتی کے میدانی علاقوں میں یالہ باری، اور یالہ باری بھی غیر معمولی۔ جی، ابھی یہ پچھلے میرے خیال 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں یالہ باری ہوئی۔ جی بالکل۔ تو اصل ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ یہ ایک تو اس کی پریڈکٹیبلٹی بہتر کر سکیں، یعنی لانگ ٹرم فورکاسٹ کی آپ کو ضرورت ہے۔ بالکل، آپ کو پتہ ہو کہ جی آج سے 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، صحیح، تاکہ جو ہمارے لوگ اس سے موسم پہ انحصار کرتے ہیں، وہ کاشتکار ہیں یا وہ ہمارے ٹرانسپورٹ سے منسلک لوگ ہیں یا ہماری ایون انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہو، لوگوں کو بھی پتہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ آسان الفاظ میں لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ بالکل، اب آپ کے پاس موبائل کا میڈیا ہے، اس کے تھرو بڑی آسانی سے آپ انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ اگر یہ بدلتے ہوئے موسم ہیں تو ان کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ریزیلینٹ ورائٹیز، کہ وہ کون سی کراپ کی ایسی ورائٹیز ہوں گی جو اس طرح کے موسموں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اس گندم کی جو ورائٹی ہے، وہ اگر جب وہ پوری طرح اس کا سٹا جو پک جاتا ہے تو اس وقت اگر بارش ہو جائے تو وہ زمین میں اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ پاتا، فصل گر جاتی ہے گر جاتی ہے اور بہت نقصان ہو جاتا ہے۔
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسی آپ ویرائٹی دریافت کریں, اس پہ کام کیا جائے اور وہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ جی یہ بیج ہے, پھر وہ بیج ان کو فراہم کر دیا جائے صحیح تاکہ وہ اس سے پھر مقابلہ کر سکے. کیونکہ اس کا ان دو ہی پاسبلٹیز ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ایک اڈیپٹیشن ہے, میٹیگیشن ہے. تو اڈیپٹیشن بہت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں. بالکل. اچھا, جس طرح آپ نے کہا جو ہونے جا رہا ہے اس کو اپنی زندگی کو ڈھالیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں انیشیٹوز کے حوالے سے, پاکستان جو چین کے ساتھ اقدامات کر رہا ہے, مختلف ممالک کے ساتھ کر رہا ہے, جو پاکستان میں انفراسٹرکچر بلڈنگ ہے اس میں گرین انیشیٹوز بہت زیادہ لیے گئے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی اور ممالک کے ساتھ بھی. اب یہ جو گرین انیشیٹوز ہیں اس کا پاکستان کی معیشت پہ کتنا گہرا اثر ہوگا؟ بیکاز انوائرمنٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دیٹ. انوائرمنٹ آپ کی خراب ہے, آپ کی کراپس خراب ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے, تو آپ کی معیشت افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو گرین انیشیٹوز ہیں یہ ہماری اکانومی کو کتنا بینیفٹ کریں گے؟ دیکھیے, آپ نے پیرس ایگریمنٹ کی بات کی نا, تو اس کے ضمن میں پھر آگے ہر ملک نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی جو گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہے اس کو کتنا کم کریں گے. تو ہر ملک نے مختلف اس کے لیے, تو 2030 کا ایک عمومی طور پہ ایک ڈیڈ لائن ہے. اس میں پاکستان نے یہ کمٹ کیا کہ جی ہمارے جو لیولز ہیں, جو 2018 میں 17-18 میں کوئی 500 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکویلنٹ ہم ایمیشنز کرتے تھے, اور یہ اندازہ تھا کہ یہ 2030 تک 16 ملین ٹنز تک پہنچ جائیں گے. تو ہم نے یہ کمٹ کیا کہ ہم اس میں 50% کمی کریں گے. اب وہ 50% کمی کرنے کے لیے ہمیں اس میں یعنی جو سب سے زیادہ اس میں ایمیشن ہے وہ ہماری انرجی اور ٹرانسپورٹ سے ہے. تو اسی لیے یہ جو چائنا کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم سولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم فاسل فیول انرجی جنریشن کو کم کر رہے ہیں, ہم جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو الیکٹرک وہیکلز کی بات کر رہے ہیں. ہماری الیکٹرک وہیکل پالیسی آ گئی ہے, ہم نے کہا کہ جی ہم ان کو پروموٹ کریں گے. یعنی ہم نے کسی بھی طرح سے اپنی گرین ہاؤس گیسز کا جو ایمیشن ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ وہ جو درجہ حرارت میں تبدیلی ہے اس کو کم کر سکیں. تو اس ضمن میں پھر گرین بلڈنگز کا بھی ہے, ابھی گرین بلڈنگ کوڈز پہ کام ہو رہا ہے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے وہ, کہ کس طرح سے ہماری جو بلڈنگز ہیں ان کو قدرتی طریقے سے روشنی فراہم کی جائے, ہوا فراہم کی جائے, تاکہ جو ایئر کنڈیشننگ کا بہت زیادہ استعمال ہے, آپ کے ہاں جو لائٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے, اس کو کم کیا جائے. آپ کو انرجی کا یوز ہے اس کو کم کرنا ہے, کیونکہ تقریباً 44% جو گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن میں کردار ادا کرتی ہیں وہ آپ کے انرجی سیکٹر ہے. 44%. 44%. تو ہمیں سرفراز صاحب ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ماحول کو؟ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو وہ تو کوپ سلسلہ چل رہا ہے, اس میں ممالک ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں, اپنے مطالبات سامنے رکھیں, ڈیمانڈ سامنے رکھیں, کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن بینگ اے نیشن, ایز اے انڈیویجول, ایز اے سوسائٹی, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے گرون اپ ایڈلٹ پرسن, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ, ہم اس کی بہتری کے لیے چھوٹے چھوٹے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو سٹیپس لیں؟ دیکھیے, کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ارد گرد سبزے کو فروغ دے سکیں. آپ ایک پودا لگا سکتے ہیں, آپ ایک پودا لگائیے. اگر آپ تھوڑے دور تک جانا ہے تو آپ پیدل چلے جائیے. جتنی زیادہ آپ میں نے کہا نا کہ تقریباً آدھا جو حصہ ہے ایمیشنز میں وہ آپ کے ٹرانسپورٹ کا ہے, آپ کے انرجی یوز کا ہے. تو آپ اپنے پرسنل لائف میں انرجی یوز کم کر دیجئے. گاڑیوں کا استعمال, کیا ہم جو کار شیئرنگ ہے, کار پولنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ اللہ کرے اور بہتر ہو جائے, کچھ بہتر ہو گئی ہے میٹرو, اور اس کے نتیجے میں یہ اور بہتر ہو جائے. ابھی اسلام آباد میں آپ کی فیڈر بسز کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. اس سے جو آپ کی پرائیویٹ کارز ہیں اس کا یوز کم ہو جائے گا. پھر آپ اپنے گھروں کا جو ڈیزائن ہے وہ اس پیٹرن پہ بنائیں جس سے یہ ہو سکے. اچھا, پانی کا استعمال, اس کو جتنا کم سے کم آپ کر سکیں, جتنا آپ پانی بچا سکیں گے, کیونکہ اس کے اندر ایمیشنز کے اندر بھی تقریباً کوئی 45% کے قریب حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر, لائف سٹاک اور اس سے ریلیٹڈ جو لینڈ یوز ہے اس کا ہے. تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے کچھ نہ کچھ حصہ تو بہرحال ڈالیں گے. صحیح.
बिल्कुल आपने सही बात की. जिस तरह कार पुलिंग है ये अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा कॉमन है. अगर हम पाकिस्तान में भी करें तो ये हमारी फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा. इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं कार्बन एमिशन की, तो हमने देखा कि एनर्जी सेवर्स का भी एक कंसेप्ट आया कि ये वाले जो लाइट्स हैं इससे आपकी एनर्जी सेव होती है, इस तरह के पंखों से आपकी एनर्जी सेव होती है, इस तरह के अप्लायंसेस आपने यूज़ करने हैं. इसी तरह समटाइम्स ये होता है कि अब ये जो मौसम ऐसा आ रहा है इसमें हमें हीटर्स की भी ज़रूरत होती है. तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टर्स हैं, हम कार्बन एमिशन तो हो रही है, हम लगा के बहुत बेफिक्र हो जाते हैं, हमने स्वेटर्स नहीं पहने होते. हाँ, बिल इन्वर्टर है तो बिल नहीं आएगा. सो बेसिकली उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जहाँ तक एनवायरनमेंट पे असर पड़ने वाली बात है और कार्बन एमिशंस की बात है, तो इवन आपका जो सोलर पैनल है उसका भी कार्बन फुटप्रिंट है. बहुत थोड़ा है लेकिन है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स भी लग जाएंगे तो उसका भी, तो उसका सादा हल वही है जो आपने कहा, मानूर ने कहा कि आप गर्म कपड़े पहन लीजिए, हीटिंग कम कर लें. गर्मियों में आप कोशिश कीजिए कि आप जितना वक्त इंडोर रह सकते हैं वो रहें. बाहर जाना है आप अपने सर पे कुछ चीज़ ले लें, बजाय इसके कि आप कहेंगे नहीं मुझे एयर कंडीशन कार ही चाहिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया हामिद सरफराज साहब, आप स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान बने. और माहौल बेहतर कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मसाइल इस पर बात हो रही थी. और मसाइल जब हम बात करते तो मसाइल तब बढ़ते मानूर जब हम मसाइल को इग्नोर करते हैं, या फिर लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, एड्रेस नहीं करते. किसी न किसी चीज़ के हवाले से हम या तो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हमारे जहन में होते हैं जिनके बारे में हकीकत हमें भी नहीं मालूम होती कि एक्चुअल में क्या है. लेकिन वो इंसान है ना कि अगर किसी चीज़ के बारे में शक पैदा हो जाए जहन में तो वो शक नहीं जाता, कितनी ही उसके हवाले से पॉजिटिव चीज़ें सामने आ जाए, लेकिन अगर कहीं एक शक का एलिमेंट मौजूद है तो वो वहीं पर रहता है. उसको दूर करने के लिए इंसान को खुद एफर्ट करने पड़ते हैं. बिल्कुल जनाब. और इसी तरह होता भी है कि कभी कोई छोटी सी गलत खबर, कोई रूमर सोशल मीडिया पे फैलती है तो हम उस पे इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि हम जो सामने हमारे हकायक मौजूद भी होते हैं ना तो उन पे फोकस नहीं करते. इसी तरह अगर बात की जाए पोलियो की, तो 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने हैं. ये बात हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पोलियो के केसेस सामने इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि हम जो है थोड़ी सी हमारी नेग्लिजेंस, बच्चा सोया है, बच्चा बाहर गया है, उसको पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे. हमें ये पता होना चाहिए कि पोलियो एक लाइलाज बीमारी है और इस खतरनाक वायरस से बच्चे उम्र भर के लिए जो है वो माजूर हो सकते हैं. किसी एक की लापरवाही, इग्नोरेंस, किसी का शक एक इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, उसको माजूर कर देता है. उसके लिए चलना फिरना और जो एहसास कमतरी पैदा होता है, ज़िंदगी भर के लिए उसे किसी न किसी की मोहताजी करना पड़ती है. लेकिन अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें कि हमारी वजह से खुदा न खास्ता हमारे बच्चों में किसी को ये बीमारी लाहक हो तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे, फिर अपने रिग्रेट्स भी होंगे मानूर कि हमने कितना हमारी वजह से कितना नुकसान हुआ. तो ये ज़रूरी है कि हम इस तरह की जो कैंपेन्स, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसमें भरपूर साथ दें. न सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं. और अगर उनसे पूछा जाए कि आपको अगर किसी किस्म का कोई रूमर आप तक पहुँचा तो वो किसने बताया, और वो अगर किसी ने बताया तो क्या वो डॉक्टर है, तो जिसने बताया होता है खुद भी उसके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं होता. तो इसलिए ज़रूरी यह है कि कंक्रीट नॉलेज एविडेंस के साथ अगर आपके पास मौजूद है बिल्कुल तो आप ज़रूर उस पर अमल दरामद कीजिए. बिल्कुल जनाब. और अगर हम पोलियो केसेस के हवाले से बात करें तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि शुरू से सुनते आ रहे हैं, स्टिल इस पे फोकस इस वजह से है क्योंकि गुज़िश्ता बरस में 20 केसेस रिपोर्ट किए गए पोलियो के, जिनमें से 17 जो थे शुमाली वजीरिस्तान से थे. अब इस साल भी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, मेहनत की जा रही है पोलियो टीम्स की. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल होती है, बारिश हो रही है, तूफान है, आंधी है, वो लोग जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और कतरे पिला रहे हैं. और हम देखते हैं कि इंसदाद पोलियो मुहिम में 80,000 से ज़ायद जो है वो वर्कर्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं. अब पोलियो की कैंपेन के हवाले से इसके खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या आपकी जिम्मेदारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग मौजूद हैं जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशंस है. सबसे पहले तो आपको शहजाद साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. जी बहुत बहुत शुक्रिया. शहजाद साहब आपसे जानना चाहूँगी कि अभी इस साल किस तरह जो है क्या इकदाम किए गए हैं स्पेशली ताकि पोलियो के जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके पाकिस्तान में. जी पोलियो को ख़त्म करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो यही है कि हमने उनको इसकी हिफाजत है, इसका इलाज नहीं है और वो हिफाजत वही है
कि सब बच्चों को हमने वैक्सीन पिलानी है। हमने इस साल बहुत कामयाब कैंपेन्स की हैं और पोलियो वायरस जो है, जो कि पाकिस्तान की ओरिजिन का वायरस था, वो सिर्फ बन्नू, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में डिटेक्ट हुआ था सीवरेज में। जो पोलियो के 3 केसेस हुए हैं वो भी बन्नू की एक यूनियन काउंसिल में हुए हैं, और उसमें भी उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पे 4000 से ज़ायद अफराद जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको हम पिछली 2 कैंपेन से भी कतरे नहीं पिला सके, क्योंकि वो अभी भी यही मुतालबे कर रहे हैं कि हमें जहाँ पे सड़क बना के दी जाए, ब्रिज बना के दी जाए, वरना हम बच्चों को कतरे नहीं पिलाएंगे। तो हमारी जो बाकी जगह तो माशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ये इसीलिए मैं आज बन्नू में मौजूद हूँ खुद भी, ताकि टीमों का हौसला बढ़ा सकूँ और उनको यकीन दिला सकूँ कि पूरा पोलियो प्रोग्राम और कौम उनके साथ है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि केसेस रिपोर्ट होते हैं कुछ इलाकों से मखसूस और ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, टारगेटेड कैंपेन्स भी चलाई जाती रही हैं माजी में। इस दफ़ा जो कैंपेन है पूरे मुल्क में है, मुल्कगीर कैंपेन है, और इसमें तमाम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और बताइएगा, डाटा मौजूद है, कितनी बड़ी तादाद है बच्चों की जिनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे? जी, ये कैंपेन 27 से स्टार्ट हुई है और 5 दिन की कैंपेन है। ज़्यादातर इलाकों में, कुछ शहर है यहाँ पे ये 7 दिन की कैंपेन होगी, और इस कैंपेन में हम 4.5 करोड़ बच्चों को 3 दिन में घर घर जाके हमारी पोलियो टीमें कतरे पिलाएंगी, और इसके लिए 3,87,000 हमारे पोलियो वर्कर जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने भी कहा कि 80,000 से ज़्यादा पुलिस और आर्मी के जवान भी जो इन इलाकों में सिक्योरिटी के खदशात है वो भी उनकी हिफाजत पे मामूर है। और ये टीमें सर्दी, गर्मी, गिलगित बिल्तिस्तान में बर्फबारी भी शुरू हो गई है, लेकिन वो घर घर हर इलाके में जाके तो आपके घर पे आके दस्तक देंगी कि खुदारा अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। तो हमारी वालिदैन से यही दरख्वास्त होगी कि हम पोलियो को ख़त्म करने के बहुत नज़दीक है। जब पोलियो वर्कर इतनी अपनी जान जोखों में डाल के आपके घर पे दस्तक दे तो वो जिंदगी की दस्तक है। तो अपने बच्चों को उनके आने पर कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो हम उनको एक खुशहाल मुस्तकबिल दे सकें। सही। डॉक्टर शहजाद साहब, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि साल में कितनी दफ़ा ये पोलियो मुहिम होती है, कितनी दफ़ा कतरे बच्चों को पिलाने चाहिए, ताकि इन केस खुदा न खास्ता अगर कोई टीम आपके घर आई है, आप मौजूद नहीं हैं, तो आपने दोबारा रीच आउट करना है, खुद अस्पताल जाके पिलाने हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए काइंडली बताइएगा। जी, एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन में हर बच्चे को 7 माह की उम्र तक 4 दफ़ा कतरे पोलियो के ज़रूर पीने होते हैं, और इसके अलावा 1 दफ़ा उसमें टीका लगवाना होता है। ये तो हो गई रूटीन इम्यूनाइजेशन में, जो कि पूरी दुनिया में रूटीन इम्यूनाइजेशन में ऐसे ही होता है। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोलियो का वायरस मौजूद है, लिहाजा क्योंकि यहाँ पोलियो की वबा है, इसलिए हम इसके अलावा एडिड कैंपेन्स करते हैं। साल में तकरीबन 7 कैंपेन्स होती हैं हमारी, ताकि और कुछ टारगेटेड होती है। जिन इलाकों में वायरस पाया जाता है वहाँ पे हम ज़्यादा दफ़ा जाते हैं। पूरे मुल्क में ये हमारी तीसरी कैंपेन है। साल में हम 2 या 3 कैंपेन ऐसी करते हैं जो कि पूरे मुल्क में हम तमाम बच्चों को कतरे पिलाते हैं, और इसके अलावा 3 से 4 कैंपेन होती हैं जो सिर्फ टारगेटेड होती है। उन इलाकों में हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे ये वायरस मौजूद होता है। लिहाजा अगर पोलियो टीमें आपके घर में ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं तो इसकी वजह ये है कि उस इलाके में वायरस मौजूद है और वहाँ बच्चे को पोलियो होने का खदशा ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप उस बच्चे को कतरे पिलाएंगे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और वो ज़्यादा महफूज होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत से लोगों के जहन में ये होता है जी हमारे बच्चे ने 1 दफ़ा कतरे पी लिए हैं, 2 महीने पहले कैंपेन चली थी या 3 महीने पहले कैंपेन आई थी, हमारे बच्चे ने कतरे पी लिए हैं तो अब उसको ज़रूरत नहीं है, वो खुद से डिसाइड कर लेते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा एड्रेस कर दिया इस चीज़ को। दूसरा, जैसे आपने बताया कि अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में मौजूद है पोलियो वायरस, अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान में लोग आते हैं, यहाँ पर सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर
ट्रेस एंड ट्रैक का निज़ाम मौजूद है खुदा न खास्ता इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बॉर्डर पर, एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर इस चीज़ काबिल अमल बनाई गई है कि वहाँ पर अगर बच्चे ट्रैवल करें तो ख़ास तौर पर उनको पोलियो के खतरे पिलाए जा सके? जी, मैं अपने नाज़रीन को यहाँ ये वाज़ेह कर जाऊँ कि जहाँ पे हम बहुत करीब हैं पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म करने के, वहीं अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 महीने में अफगानिस्तान से पोलियो वायरस की इंपोर्टेशन, वो लोग जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे उनके ज़रिए कराची, लाहौर, कोयटा, पिशीन, चमन और पेशावर, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वो वायरस पाया गया है। लिहाजा अब हमारा खतरा डबल है। एक तो हमने पाकिस्तान के पोलियो वायरस को ख़त्म करना है, और जब हम ये ख़त्म कर रहे हैं हमने ये भी यकीनी बनाना है कि जो वायरस जो है वो जब तक अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं होगा वहाँ से भी पाकिस्तान में आने का खतरा और पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का खतरा मौजूद रहेगा। लिहाजा वो इलाके जहाँ पे इन लोगों की पॉपुलेशन मूवमेंट ज़्यादा है, जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा वगैरह है, इन इलाकों में सीवरेज में वायरस पाया गया है। इसलिए उन वहाँ के लोगों के लिए खुसूसी दरख्वास्त है कि एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए उन इलाकों। सही। डॉक्टर शहजाद, आपसे जानना चाहूंगी कि हम इस हवाले से तो बात करते हैं कि पोलियो मुतासर करता है, बच्चा सारी उम्र के लिए माजूर हो सकता है, समटाइम्स ये जानलेवा भी साबित होता है, लेकिन ये किस उम्र तक मुतासर कर सकते हैं किसी भी फर्द को जिसने पोलियो के कतरे नहीं दिए होते, खासतौर पे बच्चे को भी ऑब्वियसली? जी, ये 5 साल तक के उम्र में 99% जो बच्चे होते हैं, जो केसेस होते हैं, वो हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। इसलिए हम वैक्सीन जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल से ज़्यादा बच्चों को नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि वो जब 5 साल से छोटे थे तो वो वैक्सीन पी चुके होते हैं, तो इसलिए हम उनको और उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा हो चुकी होती है, इसलिए हम उन छोटे बच्चों पे टारगेट करते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। यहाँ पे मैं एक और बात वाज़ेह करता जाऊँ लोगों के लिए कि ये वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीदती है। अभी हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन का कर्जा लिया है सिर्फ पोलियो की अगले 3 साल की वैक्सीन बच्चों को पिलाने का। लिहाजा ये जो एक मिथ है कि ये वेस्ट वाले हमें मुफ्त दे रहे हैं और उनका कोई और मकसद है, ये बिल्कुल गलत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पैसों से ये वैक्सीन खरीदती है ताकि हम अपने बच्चों को एक बनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स की जाती हैं, लोगों को मिसगाइड किया जाता है सोचे समझे मंसूबे के तहत। बहरहाल वो लोग अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शहजाद, विश यू गुड लक। इंशाल्लाह ये कैंपेन इसी तरह से भरपूर अंदाज से जारी रहेगी और हम पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करके ही लेंगे और हमारे बच्चे महफूज मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जनाब, और जब हम महफूज मुस्तकबिल के हवाले से रिजवान बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शोर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, और पढ़ाई के लिए हम देखते हैं ये मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनमें बुक रीडिंग का रुझान ज़्यादा जो है फ़रोग दिया जा सके उसमें। क्योंकि होता ही है कि हमें लगता है कि बस जो हमने कोर्स की किताबें पढ़ ली दैट्स इनफ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम छोटे थे, हम स्कूल में थे, तो हमें स्टोरी बुक्स, फिक्शन, नॉवेल्स का बहुत शौक होता था। आपके बच्चे भी शौक तो रखते हैं। टैबलेट नहीं होता ना मानूर के पास, मोबाइल नहीं होता था मानूर के पास, इसलिए बुक्स पढ़ती थी और शौक होता था। बिल्कुल जनाब। सो कौमी कॉन्फ्रेंस और किताब मेले का तीसरे रोज भी जो सरगर्मियां थी वो भरपूर तरीके से जारी और सारी रही। आखिरी दिन की तकरीबात में तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर जो है मुजाहरा भी किया। इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट जो है वो मलिक उमर की है, आइए देखते हैं। वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के ज़ेरे एहतमाम पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में आज के कारीन कल के सीखने वाले के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस 3 रोज तक भरपूर अंदाज में जारी रही। निगरान वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि तलबा में किताब कल्चर को फरोग देना होगा। कौमी कॉन्फ्रेंस और किताब मेले की कामयाबी इस अम्र का सबूत है कि लोगों के दिलों में किताब की मोहब्बत जिंदा है। इन 3 दिनों में 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए और 5 मिलियन की किताबें 50% रियायत पर 110 स्टॉल्स पर
फरोख्त हुई। कॉन्फ्रेंस और किताब मेले के तीसरे दिन भी शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नामवर माहिरीन तालीम ने बच्चों की बुनियादी तालीम, किताब खानी के रुझान और उनकी बेहतर तरबियत के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों की अहमियत पर जोर दिया। कौमी कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज की तकारीब में भी स्कूलों के तलबा ने मुतनव्वे शोबों में अपनी सलाहियात का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि इस नौयत की सरगर्मियां और किताब मेले बच्चों में किताब खानी के कल्चर को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा मकसद भी यही है कि हम बच्चों में किताबें पढ़ने का शऊर पैदा करें। किताब मेले में मुल्क के मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से शाया होने वाली नई और पुरानी कुतुब के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इन स्टॉल्स में बच्चों की निसाबी और गैर निसाबी कुतुब को खुसूसियत से रखा गया था। तलबा की बड़ी तादाद ने इन स्टॉल्स का भी दौरा किया और अपनी पसंद की किताबें खरीदी। मलिक उमर की ये शानदार रिपोर्ट। और बहुत सारे लोग जो ज़ौक़ रखते हैं, अहले ज़ौक़ उन्हें कहा जाता है, वो अपनी पसंद की कुतुब देखते हैं। और कुतुब में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर किस्म की कुतुब मिलती है। और ख़ास तौर पर अगर मेला लगा हो तो मेले का लफ्ज़ सुनकर तो पहले जहन में यही आता है ना कि शायद कोई वहाँ पर रौनकें होंगी। जैसे हम लोक वर्षा में था, लोक मेला था, तो ये कुतुब मेला था। यहाँ पर इल्म की रौनकें थीं और ये 3 दिन भरपूर अपनी एक इसमें कौमी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया था। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनको पढ़ना आता है, उनको लिखना आता है, वो भी कुतुब मेले का रुख करते हैं। वहाँ से कुतुब देखते हैं, अपनी पसंद की देखते हैं, फिर उनके जो टाइटल्स हैं या फिर जो उनका सरवर्क होता है उसको देखकर वो इंतखाब करते हैं कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग से लेकर हमारे बहुत सारे मसाइल का हल, फिर इल्म जिसे हम कहते हैं कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है, ऐसा ही है, और सबसे बड़ी ताकत भी है। तो उसका हुसूल ये इंसान का मरते दम तक जारी रहता है, कभी ये ख़त्म नहीं होता। और जुस्तजू का सफ़र, जो जुस्तजू की प्यास है, उसे इल्म ही बुझाता है। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने बात की कि सकाफती मेला जैसे लोक मेला, जब हमारे माइंड में आया कि मेला होगा तो हमें लगता है बहुत रौनकें होंगी। तो सकाफती मेलों में भी ये होता ये है कि हम पूरी जो हमारी मुल्क की सकाफत होती है ना, वो हम देख सकते हैं। इसी तरह जब हम किताबी मेले में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह गुजर रही हैं, उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या हैं, हम अपने आप को डिफरेंट कैरेक्टर्स में फील करते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं हमारी शख्सियत पर उसका एक गहरा असर अच्छा होता है। मानूर, कभी आपने शेर की तशरीह की है? की है, स्कूल में तो हम बहुत करते थे कि इस शेर में शायर ये कहना चाहिए। एक्चुअली किताब मेले में होता ही है कि आप वहाँ पर उन शोरा कराम से, उन अदीबों से, मुसन्नफ़ीन से जो कॉन्फ्रेंसेस में तशरीफ़ लाते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं और आप उनसे जान भी सकते हैं कि इस शेर में एक्चुअली शायर क्या कहना चाह रहा है, उनकी थॉट्स क्या हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, उनका सफ़र क्या है, किस बात को किस पैराए में कहा गया है, ये भी समझना और फिर इस इल्म को अगली जनरेशन को मुंतकिल करना, ये भी वो तमाम तर चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। और इसी तरह के जो मेले होते हैं, इसी तरह की गैदरिंग होती है, वहाँ पर जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ अजहान से मिलते हैं, तो आपके ऊपर ज़िंदगी के नए नए रास्ते खुलते हैं। लोग सोचते कैसे हैं, अमल कैसे करते हैं और फिर कामयाब कैसे होते हैं। बिल्कुल जनाब, क्योंकि हम सोचते हैं उस लाइफ के थ्रू जो हमने गुजारी होती है, उन सर्कमस्टांसेस के थ्रू, इन एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे साथ हुए होते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक तो कहते हैं ना जहन कुशादा होता है। ज़िंदगी में जब हम रिज़्क़ की कुशादगी के हवाले से दुआ करते हैं तो उसी तरह हमें जहन की कुशादगी के हवाले से, सोच की कुशादगी के हवाले से भी दुआ करनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत यही है कि आप पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ कौमें क्यों आगे बढ़ी, लोगों की ज़िंदगियों में क्या स्ट्रगल्स आती हैं, उनसे कॉप अप करने का क्या तरीका होता है। जिस तरह आज हम बानो कुद्सिया के हवाले से बात कर रहे थे, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने भी ज़िंदगी में यही बताया कि जब मुश्किलात आएंगी तो क्या करना है। उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही थी कि हम बच्चों को ये नहीं बताते कि गिर के उठना कैसे है, क्योंकि पेरेंट्स का भी यही फोकस होता है कि गिरना नहीं है, लेकिन अगर गिर जाए तो हम क्या करते हैं, या तो टेबल को मारना शुरू कर देते हैं या ज़मीन को कि तुम्हें इसने मारा क्यों। तो बच्चों में जो रिवेंज है ना, वो उसी टाइम हम इंडल्ज करना शुरू हो जाते हैं। तो गिर के उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्क्रीन टाइम भी कम होगा अगर आप किताब दोस्ती करेंगे, किताब पढ़ेंगे, आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आपकी आंखें मुतासर नहीं होंगी, जहन मुतासर नहीं होगा, और दूसरा ये कि आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। हमें इजाज़त दीजिए। हमारा भी वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।